ওয়েলকাম এভরিওয়ান, শিমন্তিনীর আরো একটা ফেসবুক লাইভে সবাইকে ওয়েলকাম। সবাইকে বলবো একটু ঝটপট ঝটপট জয়েন করো। আজকেও কিন্তু প্রচুর প্রচুর পুজো কালেকশন নিয়ে চলে এসেছি, মিক্স ব্যাগ কালেকশন থাকবে আজকে। তার আগে সবাইকে বলবো একটু ঝটপট ঝটপট জয়েন করো আর একটু কমেंट सेक्शन में बोलो कि ऑडियो वीडियोটা क्लियर আছে কিনা। हेलो प्रियंका मैम, सबको बोलूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। मैं थोड़ा बुकिंग नंबर पिन पोस्ट कर देती हूँ, 9804083166 बुकिंग नंबर। सबको बोलूंगी थोड़ा कुछ कमेंट करके बताइए कि सब कुछ अच्छी तरीके से सुनाई और दिखाई दे रहा है या नहीं, तो नहीं तो समझ में नहीं आएगा सब कुछ, मतलब आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। हेलो 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 माय डार्लिंग, हेलो शाइनी, অনেক দিন পর লাইভে দেখতে পেলাম। সবাই একটু জয়েন করো, কিছু কথা লাইভে বলেই দেন লাইভটা আজকে স্টার্ট করব। থ্যাংক ইউ। আজকে কিছু ডিসকাশন রয়েছে, ঠিক আছে, ফর বুকিং পারপাস। এন্ড লেভেলে গিয়ে কথাটা বলছি, সবার একটা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে, আমরাও হিউম্যান, তো ওই সবসময় এই এর ধমকি ওর ধমকি দিয়ে টলারেট করা পসিবল হয় না। তো আজকে কিছু কথা বলবো, আমাদের মধ্যে সবাই সবকিছুর জ্ঞান রাখবে, তার কোনো অর্পিতা দি লাস্ট লাইভে সমর্পিতার ব্লাউজটা নেক্সট মান্থে অর্ডার দিলে হবে তো, সিন্স এই মান্থে ম্যান্ডেটরি ইস্যু রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম 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 কোনো অসুবিধা নেই। এ বাবা কি হলো গো, কি হলো শুভাগতা বলবো, মানে দেখো সব কথা লাইভে বলতে নেই, সেটা আমরাও জানি, বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলতে হয়। কেন বলছি, এর বাইরে চলে গেলে কথা বলতে লাগে। এখনই জাস্ট পেজ চেক করে ভাবছি কেন লাইভে আসছে নাই, তো জাস্ট 3:35 বাজে চলে এসেছি। অ্যাকচুয়ালি দেখো, আমরা জানি যে হাতের 5টা আঙ্গুল কখনোই সমান হয় না, এটা আমরা সবাই জানি, তাই না? আর বিজনেস পারপাসে এই জিনিসটা হতেই থাকে, আর অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এখন তো মানে এই জিনিসটা কমন ব্যাপার বেসিক্যালি। তো আমি একটা সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আর সবাইকে বলবো, যারা ব্লাউজ অর্ডার করছো, ঠিক আছে, যারা ব্লাউজ অর্ডার করছো বা রেডি টু ওয়্যার ব্লাউজ গুলোকে দেখে নিচ্ছ, তারা প্লিজ সাইজ যেটা মেজারমেন্ট রয়েছে ওটা প্রপার সাইজ মেজারমেন্ট দিও। आज खजाने में क्या क्या है मैम? आज खजाने में बहुत कुछ है, मैं दिखाऊंगी, बट थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा कुछ बता दूं, थोड़ा कुछ डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, तो वो थोड़ा बता दूं, देन मैं हम लोगों का कलेक्शन दिखाना शुरू करूंगी। তোমার ব্যাক সাইডের টিস্যু গুলো দেখিও না, একদম রাখি দি, তোমাদের জন্যই তো রাখা। ব্যাক সাইডের টিস্যু গুলো দেখো, প্রচুর কালার অপশন পাবে, প্রচুর অপশনস পাবে, খুব সুন্দর সুন্দর কালার ভ্যারিয়েশনস রয়েছে। তো उससे पहले मैं सबको बता दूं, যারা ব্লাউজ বুকিং করছো, ঠিক আছে, যারা ব্লাউজ বুকিং করছো প্লিজ প্রপার মেজারমেন্ট দেবে, মানে ইউহি বলে দিও না দিদি আমার 32-34 সাইজ, ওকে, কিউকি কেন কি বলছি, কুর্তি সাইজ, হ্যাঁ কারণ হচ্ছে দেখো, আমরা যে মেজারমেন্টটা সবসময়, ধরো তুমি ভাবছো যে আমার 32 সাইজ, কোন আমরা তো অনেক জায়গা থেকে ব্লাউজ পারচেস করি, রাইট? এবার এখন তো যে কোনো ব্লাউজে বা ইনার গার্মেন্টস শপেই তো এখন এইসব ব্লাউজেস গুলো পাওয়া যায়, তো ওখানে ওরা তোমাকে বলে দিচ্ছে দিদি আপনার 32 সাইজ, তখন তুমি ভাবলে যে তোমার 32 সাইজ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হয়তো তোমার সাইজটা 34, এক সাইজ বড়, কিন্তু ওরা মেজারমেন্টে বলছে তোমার 31-2 হয়ে যাবে। তার মানে এই নয় যে তোমার ব্লাউজের সাইজ 32, সেটা একদমই নয়। আমাদের ইনার গার্মেন্ট সাইজ কখনোই সেই সাইজটাই ব্লাউজের সাইজ হয় না, ব্লাউজের সাইজ কিন্তু একদম ডিফারেন্স হয়, কারণ আমরা এখন প্যাডেড ব্লাউজ পরি, তো ব্লাউজের মেজারমেন্ট কিন্তু একদম অন্যরকম আসে। তাছাড়া আমাদের বডি স্ট্রাকচার সবার সেম হয় না, ঠিক আছে, কারোর শোল্ডার পোর্শনটা চওড়া, কারোর শোল্ডার ছোট, কারোর স্লিভস এর দুটো হাতার প্রবলেম থাকে, কারোর একটু সরু, কারোর একটু বড়। হ্যালো দেবিকা, তো কেউ একটু ডান হাতটা মোটা, কারোর বা হাতটা রোগা, এই ধরনের কিন্তু প্রবলেমস গুলো থাকে, ঠিক আছে। আর প্রপার মেজারমেন্টটা যদি নিজেরা না দিতে পারো, সাপোজ অনেকেই আমরা জানি না কি আর কিরকম চেস্ট সাইজ, কার কিরকম মেজারমেন্ট, তাহলে কুর্তি সাইজটা সবাই মেনশন করো, সেটাও যদি না বলতে পারো নিজেদের একটা ছবি পাঠিয়ে দিও, তাহলেই হয়ে যাবে। কিন্তু ইউহি একটা বলে দিলে আমার 36 সাইজ, তুমি 36 সাইজে অল্টার করে দিও, আমি কিন্তু 36এই অল্টার করব, আর ওই অল্টারেশন পর ব্লাউজ অল্টারেশনের জন্য কেস করা না, আর সেই অল্টারেশন হয়ে যাওয়ার পর তখন যদি তোমার না হয় তাহলে কিন্তু সেটার কোনো রিটার্ন রিফান্ড হবে না।
আর ব্লাউজের অল্টারেশনের জন্য কে হুমকি দেয় পুলিশে কেস করব, আমি তো এটাই বুঝতে পারি না। মানে এই জিনিসগুলো খুব বোকা বোকা না। आई डिडंट रिसीव द नोटिफिकेशन। कृष्णा मैम अभी तो फेसबुक का बहुत इशू है, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं मिलता है, तो आप लाइव पेज को अगर नहीं फॉलो किए हो तो पेज को फॉलो करके रखिए, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। हेलो रानी मैम, কিছুই না, আমি সবাইকে বলছি, সবাইকে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি ব্লাউজের মেজারমেন্ট তোমরা ঠিকঠাক দিতে না পারো, ব্লাউজ কিন্তু ঠিকঠাক ভাবে যাবে না, ঠিক আছে? কম্পারিজন পরে আসে, এটা তো কমন। এ ওকে কম্পেয়ার করছে, ও ওর সাথে কম্পেয়ার করছে, যার থেকে কিনছে তার অপোজিট কাউকে গিয়ে কম্পেয়ার করছে, এগুলো নিয়ে একদমই বদার করি না। বাট বদারেশন তখনই হয় যে যখন জিনিসগুলোকে নিয়ে উল্টোপাল্টা অ্যালিগেশনস দেয়, তাই না? হ্যালো নতুন ম্যাম, আমি আজ হোয়াইট ব্লাউজটা পেয়েছি, কি ব্যাপক দেখতে। থ্যাংক ইউ শ্রাবণী দি, ভীষণ মিষ্টি লাগছে তোমাদের। থ্যাংক ইউ রিদ্ধি ম্যাম, আমি তো ব্লাউজ বানিয়েছি তোমাদের থেকে, একদম পারফেক্ট এসেছিল। ওই যে বললাম শুভকথা, তুমি একদম পারফেক্ট মেজারমেন্ট দিয়ে দিয়েছো। এরকম এরকম অনেকেই আছে পারফেক্ট মেজারমেন্ট দিয়ে দেয়, বাট কেউ হয়তো ভাবছে যে আমি, দেখো আমি কাউকে কিছু বডি শেমিং করছি না, ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি তুমি আমাকে প্রপার সাইজটা না বলো, আমি কিন্তু ব্লাউজটা তোমাকে প্রপারলি বানিয়ে দিতে পারবো না। এটা কিন্তু আমার ফেলার না যে আমি তোমাকে ঠিকঠাক ব্লাউজ দিতে পারিনি, এটা তোমার প্রবলেম যে তুমি আমাকে মেজারমেন্টটা দিতে পারোনি। কারণ ফোনের এপার ওপারে বসে থেকে আমি কি করে তোমাকে চিনবো যে তোমার কিরকম মেজারমেন্ট, তাই না? আজকে যদি তুমি আজকে সাপোজ আমি বলছি তোমার আজকে সাইজ হচ্ছে 40, কিন্তু তুমি আমাকে বলছো দিদি আমার সাইজ 36, তাহলে আমি তোমাকে 36 সাইজেই ব্লাউজটা বানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আমরা কিন্তু কনফার্মেশন চাই যে তোমার 36ই তো, তারপরে যখন বলি হ্যাঁ 36, তাহলে 36 এই ব্লাউজটা তোমার জন্য রেডি হবে। এবার যখন তুমি পরবে, তুমি বলবে দিদি আমার 8 বছরের বাচ্চার মতো ব্লাউজ বা আমার একদম ছোট্ট ব্লাউজ হয়েছে, তাহলে তো তোমার হবেই ডিয়ার, কারণ তুমি তো সাইজটাই ভুল বলছো। 40 সাইজ আর 36 সাইজের মধ্যে প্রচুর ডিফারেন্স, তো সেক্ষেত্রে কাটিং সবকিছু আলাদা হয়ে যায়। তো এই মেজারমেন্টটা তোমরা যদি একান্তই দিতে না পারো, আমি লাইভেও কিন্তু বারবার এই কথাটা বলি, সেটা হচ্ছে যদি না পারো, যে বলো দিদি আমার কাছে কোনো মেজারমেন্ট নেই, তখন কিন্তু নিজের ছবিটা পাঠিও, নিজের রিসেন্ট পিকচার পাঠিও, রিসেন্ট পিকচার একটা পাঠিয়ে দিও। যে কারিগর রয়েছে তোমাদের দেখেই সেই মেজারমেন্ট ওয়াইজ, ওরা এতটাই এখন অ্যাডভান্স মাস্টার জিরা, ওরা দেখেই নিজের মতো করে ব্লাউজটা বানিয়ে দেয়। এবং বিশ্বাস করো আমার এরকম প্রচুর ক্লায়েন্ট রয়েছে, তাদের অনলি পিকচার দেখে ব্লাউজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মেজারমেন্ট পারফেক্ট হয়েছে। পারফেক্ট মানে এরকম ধরে ধরে আমি নাম বলে দিতে পারি যে যাদের মেজারমেন্ট একদম পারফেক্ট, যারা কোনো মেজারমেন্ট আমাকে দেয়নি, শুধু ছবিটুকু দিয়েছে নিজের। তাই এই জিনিসগুলো না একদম বলো না। আর মানে আমি বুঝতে পারি না তারা এই ধরনের হুমকিগুলো দিয়ে কি মনে করে যে কোথায় বসে আছে আর আমরা কোথায় বসে আছি, আমি জানি না। দেখো সব বললাম যে হাতের 5টা আঙ্গুল সবসময় সমান হয় না, বাট এই ব্লাউজের ব্যাপারটা আমি তোমাদেরকে বারবার করে এই জন্যই বলছি, এই প্রবলেম গুলো কিন্তু এখন খুব হচ্ছে, মানে ভীষণ হচ্ছে। আমি স্টোরে এসে মেজারমেন্ট নিচ্ছে, সেখানেও বলছে যে আমি 38, তারপরে যখন আমি মেজারমেন্ট নিচ্ছি দেখছি 42। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব হচ্ছে। অনলাইনে ব্লাউজ পারচেজ এখন আমরা সবাই করি, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে কিছু না পারলে মিনিমাম নিজের পিকচারটুকু প্রোভাইড করো, সেটা দিয়ে ব্লাউজটা বানিয়ে দেবো, তোমাদের মেজারমেন্ট দেওয়ার দরকার নেই। হ্যাঁ কি ডিজাইন দিতে চাইছো, ফ্রন্ট ব্যাক স্লিভসে কি দিতে চাইছো সেগুলো একটু বলে দেবে, আর নিজের পিকচারটা প্রোভাইড করে দেবে, আর কিচ্ছু করো না, কারণ এত কথা না ভালো লাগে না। ইভেন আমরাও নেক সাইজ নিয়ে কনফিউশন ছিল, বাট ছবি দেখে তোমরা বানিয়েছিলে, আমার এতটুকু এদিক ওদিক হয়নি। এক্স্যাক্টলি তোমার নেকলাইনটা সবসময় তুমি একটুখানি কম ডিপ পড়ো, তো তোমার নেকলাইনটা আমার কাছেও খুব কনফিউজিং, বিশ্বাস করো। মানে এত কম নেক কেউ পারে না এখন, তো সবাই যারা আসে মিনিমাম 10-11ই পড়ছে, সবাই যারা দিচ্ছে। তো তুমি এতটা পড়ো বলে ফার্স্ট টাইম আমরা একটু অবাক হয়েছিলাম যে এতটা পড়বে, শুভাগতা এতটাই চাইছে। তো তখন দেখলাম যে না, তুমি যেটাতে কমফোর্টেবল তুমি আমাকে সেই সাইজটাই দিয়েছো, তো এবং তুমি সেটাতে স্যাটিসফাইড, ব্যাস আমার আর কি চাই। আমার ক্লায়েন্ট যদি স্যাটিসফাই হয়, আমার তো কিছু চাওয়ার নেই। আর নিজের দোষটা আজকাল বুঝতেই চায় না কেউ, কনফিডেন্টলি ঝগড়া করে যায় শুধু। কি নিজের দোষটা আজকাল কেউ বুঝতেই চায় না, কনফিডেন্টলি ঝগড়া করে যায় শুধু। দেখো এটা না, ঝগড়াটা ডিফারেন্ট ব্যাপার, কিন্তু নট ঝগড়া। এবার দেখো তুমি ধরো একটা সাইজ দিচ্ছ, ঠিক আছে, তোমার সাইজেই আমরা বানাচ্ছি। এবার যদি তুমি সাইজটাই ঠিকঠাক না দাও, তারপরেও যে ফোনে এত কথা শোনায় না, মানে
কি করে হবে বলো? সাইজ যদি ঠিকঠাক না দেয়, তোমার কি একটা, তোমার সাইজ 42, তুমি যদি আজকে বলো আমার 34, তোমার কি 34 সাইজের ব্লাউজটা তোমার 40 সাইজের চেস্ট হবে? তোমাকে বারবার জিজ্ঞেস করছি কুর্তি সাইজ বলো, সেখানে আমাকে বলছো সেটা কেন জানি না মানতেই চায় না, প্রবলেমটা এখানেই। আর উইদাউট এনি ডিফেক্ট, ফার্স্ট অফ অল আবার বলি, পেমেন্ট অপশনের সাথে সাথে সমস্ত কিছু কিন্তু চলে যায়, বিলে সমস্ত কিছু, বিলের ব্যাক পোর্শনটা খুলে দেখবে সমস্ত কিছু টার্মস এন্ড কন্ডিশনস লেখা আছে। পছন্দ হচ্ছে না, ভালো লাগছে না, প্রোডাক্ট রিটার্ন করে দাও, পয়সা দিয়ে দাও, আমরা কেস করব, এগুলো কিন্তু হবে না, ঠিক আছে? কেস করো, যা করো, যেটা তোমার মনে মর্জি যেটা হয় করো, রিফান্ড হবে না, ঠিক আছে? তোমরা যদি লিগালি কিছু করতে পারো, আমরাও করতে পারি। তাই এই কথাগুলো প্লিজ বলো না, বোকা বোকা কথা, এগুলো খুবই বোকা বোকা কথা। তো এই জিনিসগুলো একটু মানে সবার জন্য না, আমি বলছি তো এগুলো একটু বুঝে বলো। আমার মেন বলার তাই কথা হচ্ছে তোমাদেরকে, তোমরা যাতে ব্লাউজের মেজারমেন্টটা আমাকে ঠিকঠাক বলো, ঠিক আছে? আর এই কথাগুলো বলা এখন বেকার, মানে বাচ্চা বাচ্চা টাইপের কথাবার্তা এগুলো। Yes, exactly same. Not at all understanding the language. आरती मैम हिंदी में ही बोल रहे हैं, बट बंगाली में पहले बोल देती हूँ। মানুষজন ভাবে অনলাইন আরে কি এক্স্যাক্টলি কি বলো তো, মানে লিটারালি থ্রেড দিচ্ছে। মানে উনি যেখানে থাকেন, আমি মেনশন করছি না, হ্যাঁ আমি মেনশন করছি না কিছুই, তো উনি যেখানে থাকেন ওখানকার এই আলাদা, ওখানকার গভর্নমেন্ট আলাদা, ওখানকার আইন আলাদা, আমাদের এখানকার আইন আলাদা, ব্লা ব্লা ব্লা। তো ছাড়ো, একদম জাস্ট বিশ্বাস করো, মানে এগুলো কথাগুলো বলে উনি কি বলতে চাইছিলেন, মিন করতে চাইছিলেন আমি জানি না। আমার স্টাফ কথা বলেছে, তারপর আমাকে বললো যে দিদি এরকম এরকম ব্যাপার হয়েছে, তুমি একটু কথা বলো। যদি তারা থাকে সেটা বুকিং এর সময় বলবে। তুমিও বলেছো দেবিকা যে তোমার প্যাডেড নন প্যাডেড এর অনেক সমস্যা, অনেকে চায় রেডিমেড যে ব্লাউজটা থাকে প্যাডেডটাও খুলে দিতে, প্যাডটা খুলে দিতে, সেটাও কিন্তু আমরা করে দিই, কারণ যে যেটাতে কমফোর্টেবল। তো এগুলো বলতে হয়। আর সেকেন্ডলি আরো একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে বুকিং पर्पस ही सब কথা বলছি, সেটা হচ্ছে अगर किसी को मैं बोल देती हूँ बुकिंग पर्पस। और एक बात, अगर किसी को जल्दी में चाहिए, मतलब किसी का अर्जेंट ऑर्डर है, मुझे 2 दिन के अंदर पहनना है, ये सब बुकिंग के टाइम में मेंशन कीजिएगा, ठीक है? मैं 11 तारीख को चली जा रही हूँ, मुझे 10th को पहनना है, मुझे 8th को पहनना है, बुकिंग के टाइम पे बता के बुकिंग कीजिएगा कि अगर मैं आज बुकिंग करूंगी तो मुझे 8 तक मिलेगा या मुझे 11 तक मिलेगा, मुझे उस दिन पहनना है, मुझे उस दिन रिसीव नहीं करना है, पहनना है, इस टाइप का कुछ बता के बुकिंग कीजिएगा, क्योंकि यूं ही बुकिंग करने के बाद मुझे अभी तक नहीं मिला, ये नहीं होगा, ठीक है? ये थोड़ा बता दीजिएगा। ये सब कंफ्यूजन हो रहा है आज बुकिंग के टाइम पे, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बेसिकली, तो ये थोड़ा आप लोग बुकिंग के टाइम पे मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज हम लोगों का जो बुकिंग प्रोसीडियर है आप लोगों को मालूम ही है, बुकिंग करने के 2 या 3 दिन बाद डिस्पैच होता है अकॉर्डिंग योर लोकेशन। आपका जो कोलकाता लोकेशन होगा तो 2 या 3 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आउट ऑफ कोलकाता होता है तो देन आपके लोकेशन में 4 to 5 बिजनेस डेज, ओके? No, she doesn't have any right to file case. Let her invest more in लिटिगेशन। जब वकील का फीस सुनेगे ना, सिर्फ नोटिस देने के पसीना छूट जाएगा उसका। मैम वो बहुत दूर की बात है, वो हम लोग वो सोच नहीं रहे, हम लोग जो बता रहे हैं ब्लाउज के बारे में। ब्लाउज का अगर आप कुछ बुकिंग कर रहे हो तो आपका प्रॉपर मेजरमेंट दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेजरमेंट नहीं मालूम है, कोई इशू नहीं है, मैं हिंदी में बोल देती हूँ, वो समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को मेजरमेंट नहीं मालूम, आपका एक पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, बस आपका ब्लाउज रेडी हो जाएगा, ठीक है? आगे दिन একটা ব্লাউজ পরেছিল ব্ল্যাক এন্ড এনইউডি কালারের সাথে, মনে হচ্ছিল শাড়ি দেখিয়ে কম্বো করে নিতে চাই। ওকে ঠিক আছে, দেখিয়ে দেবো। দিদি আজকে কি শাড়ি দেখাবে না? একদম দেখাবো, डेफिनेटली। তোমার শাড়িটার কালার হবে, अच्छा चलिए मैं साड़ी दिखाना शुरू करती हूँ। मैं जो पहनी हूँ पोचमपल्ली मंगलगिरी, ठीक है? पोचमपल्ली मंगलगिरी, प्राइस इज 3389। मैं जो कलर पहनी हूँ आप लोगों को তোমার ব্লাউজটার প্রাইস বলবে ম্যাম? এটা একটা শাড়ির ব্লাউজ রয়েছে গাদোয়ারের সাথে, মানে গাদোয়ারটার কোনো ব্লাউজ পিস নেই, এটা পিওর সিল্কের উপর রয়েছে, বর্ডারটা কেটে লাগানো। আপনি চাইলে এরকম সিমিলার শাড়ি থেকে বর্ডার, আমার যে মাস্টারজি ছিল শাড়ি থেকে বর্ডারটা এই পোর্শন থেকে কেটে নিয়ে হাতে লাগিয়েছি, একদম বুঝতেই পারবে না যে ওটা কাটা হয়েছে। কোনো প্রবলেম নেই দেবিকা, নিজের সুবিধা বুঝে সবসময় কাজ করবে। थैंक यू कृष्णा मैम। रील से पार्टी में देखाबे, एकदम शाश्वती देखाबो। तो आप लोग बताइए कौन से सेगमेंट से शुरू करें, मेरा वाला साड़ी या पार्टी वेयर या डिफरेंट कुछ? थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरा वाला सीरीज से शुरू करें या दूसरा कुछ? হ্যাঁ করে দিই।
ওকে, তো বার্থডে পার্টিতে পরার মতো শাড়ি দেখিও। আচ্ছা, কিরকম প্রাইসে, কিরকম চাইছো একটু বল। এটা বেকা করেছিস? বেকাই করেছি ইচ্ছা করে। কেন এরকম রাখি? এটা এরকম বেঁকে গেছে। চলো কি দিয়ে স্টার্ট করবো? जो साड़ी मैंने पहनी है, दिस इज मंगलगिरी पोचमपल्ली विदाउट सिल्क मार्क। नहीं কেন ছিল তো ওটা কবে স্টোরে এসে? তাহলে গ্রুপে নেই কেন? তাহলে আমি তো গ্রুপ দেখেই দিলাম। তাহলে কথা বলে না এখনই। তোমাদের শপে যেতে চাই, কটা পর্যন্ত ওপেন থাকে, কি বার অফ থাকে প্লিজ বলবে। আমাদের এখন মানডে অফ থাকে, আর 12 থেকে 9:30, তাই তো? 12 থেকে 9:30 অব্দি ওপেन আছে। 7 के और 8 के মধ্যে देखियो। अच्छा, प्राइस ऑफ द ब्लाउज, किसका प्राइस कैसा होगा? इसका मैम, इसका फैब्रिक का प्राइस है 800, है ना? फैब्रिक प्राइस इज 800। उसके बाद आपका मेकिंग चार्जेस होगा, वही होगा, ज्यादा इससे कुछ नहीं है। फैब्रिक प्राइस इज 800 ओनली बिकॉज दिस इज प्योर सिल्क। একটু লেট হয়ে গেলাম, অনেক কিচ্ছু দেখাইনি, মধুমিতাদি জাস্ট স্টার্ট করলাম। हेलो मैम, बैक का सारा ब्लाउज प्लीज शो करे। दिखाएंगे मैम। मैं एक बात बता दूं, जो दीदी ने शायद मिस किया है, वो है जो साड़ी हम लोग लाइफ में दिखाते हैं उसका पूरा डिटेल्स একদম বাংলায় বলছি পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেলস কিন্তু বলে দেয়া হয়। কি ফেব্রিক, কোন বর্ডারে কত ইঞ্চি বর্ডার রয়েছে, কতটা উইভিং রয়েছে, কতটা প্রিন্টিং রয়েছে। তাই এগুলো একটু শুনে নেবেন। যদি কনফিউশন থাকে কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের স্টাফ আমরা সব সময় আপনাদের গাইড করি। ইভেন যারা পিকচার বুঝতে, অনেকেরই পিকচার হেজি আসে, আপনারা বলেন যে হেজি আসছে, পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি না, তাকে কিন্তু পিকচার দিয়ে দেওয়া হয়। তো শুনে নিয়ে বুকিং করবেন, কোনো অসুবিধা নেই। পাওয়ার পর বলবেন না যে আমরা বলে দিই না। আমি আমার লাইভ যদি আপনারা দেখে থাকেন, দেখবেন আমি এক কথা 50 বার বলি, শুধুমাত্র যাতে আপনাদের কোনো অসুবিধা না হয়। যেটা বড় দিদি পড়েছে, এরম ব্লাউজ বানাতে দিলে চার্জেস কত পড়বে ম্যাম? 800 ফেব্রিক কস্ট, আর মেকিং চার্জেস 950। এই বর্ডারটা কিন্তু থাকবে না, এটা শাড়ির বর্ডার। আপনি চাইলে আদার্স বর্ডার নিতে পারেন। রানী পিঙ্ক শাড়ি নেবো 6000 रेंजर सिल्क मटेरियल, रानी पिंक है, ठीक है? हो जाए। तो फिर मेरे साड़ी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आप लोग बताते जाइए। अगर नहीं है तो मैं दूसरे साड़ी से शुरुआत करूंगी। ग्रीन कलर 7 के 10 के মধ্যে কিছু দেখাবে। আচ্ছা, আজকে এক্সক্লুসিভ পিসটা দেখা, গ্রিন, যেটা আমাদের নিউ রেডি হয়ে এলো স্টুডিও কালেকশনে, আজকে দেখাবো। सी जो साड़ी मैंने पहनी है मंगलगिरी एंड पोचमपल्ली, एकदम भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं पहनी हूँ, देख लीजिए पूरा लुक। प्राइस है 3389, प्राइस इज 3389। ब्लाउज पीस का कलर रहेगा ये। मैम ब्लैक शो कर दो मैम, ब्लैक क्या ম্যাম? इस শাড়ি का ব্ল্যাক, এটার আরো নিউ কালার্স এসেছে। আজকে আমি কিছু কালার্স দেখাবো, পিওর সিল্ক কাঞ্জিভারাম দেখাবো, সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখাও, লাভলি লাইফ বানাও। একদম একদম কৃষ্ণা ম্যাম, দেখাচ্ছি আস্তে আস্তে। চলো শুরু করে দিলাম আমার শাড়িটা দিয়ে। प्राइस इज ओनली 3389। रिस्टॉक पीसेस है, सब कुछ डबल फोल्डेड दीदी। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, ब्यूटीफुल ब्राइट कलर, बहुत ही बढ़िया ब्राइट कलर है। आपके बैक में ब्लैक साड़ी, मैम ब्लैक तो नहीं है, ये सब टिश्यू के ऊपर है, प्योर टिश्यू। अब मैं पिछले दिन जो लाइव पे दिखाई थी वैसा ही डिफरेंट बॉर्डर पे आप लोग मांग रहे थे, तो वही सब है। मैं ये 2 पीस दिखाती हूँ, तब तक आप लोग बताइए। तुम्हारे बैकेर पार्पलটা দেখিয়ে দেখাবো। लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सुष्मिता दी। यू हैव प्योर महेश्वरी साड़ीज? यस मैम, प्योर महेश्वरी साड़ीज अवेलेबल। सी दिस इज द नेक्स्ट। आज तुम कब से बोलो दिखाते हैं सी दिस इज द नेक्स्ट कलर। ओके, ये आपका जाएगा डीप ब्रिंजल एंड जामुन का मिक्स। लुक एट द शेड एंड दिस इज द बॉर्डर पोर्शन। प्राइस इज सेम 3389। ये सब साड़ी और हम इसका रिस्टॉक नहीं करेंगे, ठीक है? दिस इज द 3rd टाइम, तो बहुत बार रिस्टॉक कर चुके हैं और नहीं करेंगे। तो जो पसंद है आप लोग बुकिंग कर लेना। अच्छे से सुन लीजिए, मंगलगिरी पोचमपल्ली के साथ फ्यूजन एक कॉम्बो है। प्राइस है इसका ओनली 3389 एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। ओके, একটু কমেন্ট করে জানাবেন এরপরে কি দেখাবো। অনেক অপশন নিয়ে এসেছি, পার্টি ওয়্যারও থাকবে। স্টুডিও কালেকশনের আজকে একটা আইটেম দেখাবো, शो स्टॉपर कलेक्शन থাকবে डेफिनेटली। दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, देख लीजिए। ब्लाउज पे आप दे सकते हो, जिन लोगों ने ब्लाउज बनाने के लिए दिया था सबका बन के आ गया है। आई थिंक कल तक डिस्पैच होगा, ठीक है? दिस इज द 2nd कलर। प्राइस इज ओनली 3389।
चलिए नेक्स्ट कलर दिखाती हूँ। थैंक यू सो माच। निचेर बॉर्डरটা কি প্রিন্ট না উইভিং, সব উইভিং, প্রিন্ট নয়, সব উইভিং এ যাচ্ছে। नेक्स्ट रेड एंड ग्रीन, नेक्स्ट रेड एंड ग्रीन। इसके बाद क्या दिखाऊं आप लोग बताइए, पार्टी वेयर देखना है या दूसरा कुछ, कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताते रहिए। और भी बहुत सारा ऑप्शन आज लेके आई हूँ, दिखाऊंगी, बट आप लोगों का कमेंट चाहिए, आप लोगों का थोड़ा रिएक्शन चाहिए मुझे। হ্যাঁ একটা সিল্ক দেখাবো, ক্রেপ সিল্ক দেখাবো, ভীষণ সুন্দর একটা রেডি হয়ে এসেছে, জাস্ট চরম। আমি হ্যাঁ এর সাথে হোয়াইট ব্লাউজটা ধরে, জাস্ট দেখো এই একটা সেগমেন্ট দেখাবো একটু পরে। व्हाइट ब्लाउज हाँ एक পরে দেখাবো। পার্টি वेयर तो मैम दिखाएंगे, पार्टी वेयर के अलावा आई थिंक पूजा कंप्लीट नहीं होगा। এটার বটল গ্রিনে আছে, বটল গ্রিন না, বটল গ্রিন নেই দিও, এটা বটল গ্রিন নেই। পায়েল ম্যাম কাঞ্জিভারাম দেখাবো কাঞ্জিভারাম। সবাই একটু কমেন্ট করে বলতে থেকো কি কি দেখাবো, ঠিক আছে, সেই অনুযায়ী তোমাদেরকে দেখাবো আজকে। দেখো रेड এর সাথে যাচ্ছে গ্রিন কম্বিনেশন, একদম प्रॉपर रेड कलर के ऊपर है। दिस इज द एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है, किच्छु असुविधा नहीं, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस रेंज रहेगा इसका 3389। बैक डार्क ग्रीन ब्लाउज, उसके साइड पिंक दिखाइए प्लीज। बैक में डार्क ग्रीन एंड उसके साइड के पिंक दिखाइए। बैक में डार्क ग्रीन, ये वाला मैम, ये वाला बोल रहे हो, मतलब टिश्यू के ऊपर बता रहे हो आप। अश्विनी मैम, दीदी भाई क्रेप बेनारसी देखाबे, एकदम देखाबो मैम। आपके बैक में पिंक टिश्यू है, शो कर दो पिंक टिश्यू। पीछे वाला सभी साड़ी मैं शो कर दूंगी मैम। आप लोग और भी बहुत सारा ऑप्शन है, और एक ब्रोकेड आया है वो भी दिखाऊंगी, एकदम डिफरेंट पीस है, बनारस का एकदम डिफरेंट पीस है वही। अश्विनी मैम पीछे वाला साड़ी मैं दिखाऊंगी, थोड़ा ये वाला सेगमेंट जल्दी जल्दी दिखा दो, देन मैं दिखाती हूँ, ठीक है। एंड द प्राइस रेंज इज 3389। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाती हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट रेड दे, বটল গ্রিন দিতে পারিস। নেক্সট ওয়ান, ওয়াও কি সুন্দর কালারটা, অসাধারণ। पार्टी वेयर देखाबो। आप लोगों के पीछे जो साड़ी है ना, ये वाला अगर खोल के दिखाओ एक एक करके, आप लोग पागल हो जाओगे, इतना सुंदर सुंदर कलर ऑप्शन है टिश्यू में बहुत सुंदर सुंदर कलर है। देखिए पर्पल के साथ जाएगा, डार्क पर्पल, बहुत सुंदर लगेगा। देखिए पहनने के बाद ही कितना ग्लो कर रहा है कलर। एंड ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन, एंड ये जाएगा इसका बीपी। पल्लू के साथ ही पूरा कंट्रास्ट पे रहेगा ब्लाउज, येलो कलर की बीपी है। प्राइस रेंज रहेगा इसका 3389। ভীষণ সুন্দর, আমি যেটা পরে আছি এটাও ভীষণ সুন্দর কালার। এটা আবার দেখাস না, ওটা ডবল না। নেক্সট, ওয়াও এই কালারটাও অসাধারণ, যেগুলো ডাবল আছে সরিয়ে রাখ। হ্যাঁ নেক্সট কালারটা দেখো, পিছনের পিঙ্কটা দেখতে চাই। এই কোন পিছনের কোনটা দেখতে চাও? এই পিঙ্কটা দেখিয়ে দেবো আমি। आई थिंक তোমার কমেন্টটা ডিলিট হয়ে গেল। नेक्स्ट देखिए, এটা স্যান্ডেলউড না গোল্ডেন কালার, गोल्डन कलर के साथ रहेगा रेड, एकदम मैंने प्रॉपर गोल्डन कलर के साथ रहेगा रेड। देखिए दिस इज द पल्ला पोर्शन, एंड ये जाएगा इसका बीपी। गोल्डन के साथ रेड, पूजा के टाइम पे ये सब साड़ी का बहुत डिमांड रहता है। देखिए कितना सुंदर सा कॉम्बिनेशन है, ग्लास लिप्स करके ये सब साड़ी पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस रेंज रहेगा 3389 एंड फैब्रिक इज एकदम सॉफ्ट बॉडी हगिंग फैब्रिक है। प्रीति मैम प्राइस इज 3389 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। एक কাকু কেমন আছে গো, ডিসচার্জ হয়েছে? হ্যাঁ কাকু ভালো আছে, ডিসচার্জও হয়েছে, কিন্তু এখনো এক সপ্তাহ রেস্টে থাকতে শুনে তার এখন পাগল লাগছে। কালকে দেখতে গেছিলাম, বলছে এখনো এক সপ্তাহ আমি আর বাড়িতে থাকতে পারছি না, মানে বাড়িতে তো থাকে না বেসিক্যালি, সারাদিন দোকানেই কাটায়, তো এখন আর থাকতে চাইছে না। প্রাইস ইজ ओनली 3389। আরেকটা দেখিয়ে দেবো নাকি তুই দেখাবি? চলে আমি আবার দেখিয়ে দেবো, তো তুই দেখাস। चलिए नेक्स्ट कलर देखिए, इट्स गोल्डन एंड ऑलिव। 1650 गोल्डन ऑलिव, ओके गोल्डन ऑलिव। जो लोग 1650 का मेरा पिछले लाइफ का ब्लाउज बुक किए हो, वो थोड़ा टाइम टेकिंग बनने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी है तो बुकिंग मत कीजिएगा, टाइम लेके बुकिंग कीजिएगा। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द डिलीवर करने की, लेकिन बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा।
ओके सी दिस इज द नेक्स्ट कलर। इसके बाद एक कॉम्बो पीसेस दिखाएंगे। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ऐसे पूरा ब्यूटीफुल पिंक कलर का जाएगा आपका ब्लाउज। लुक एट द कॉम्बो। ये सब आप लोग जब बनाएंगे बहुत बढ़िया लुक आएगा। हेलो पूनम मैम, देखिए मैं एक बार ब्लाउज के साथ दिखा देती हूँ। इंस्टेंट बुकिंग, इंस्टेंट कंफर्मेशन। अगर डाउट लग रहा है कि सभी कलर्स मैं देख के लूंगी तो आप देख के बुकिंग कर सकते हो। सी दिस इज द पीस, ফুল কম্বো रहेगा ये। হ্যাঁ বাবাদের ওটাই প্রবলেম, বাড়িতে বসে রেস্ট নিতে অসুবিধা। সত্যি তাই, আমাকে আজকেও বলছে। See, this is the piece. Price is only 3389. Wow. Next কালারটা দেখো, কিছু মানে বলার নেই। পেছনের রেড শাড়িটা দেখিও, পেছনে সব দেখাবো ম্যাম। এই শাড়িগুলো পিওর টিস্যুতে রয়েছে। আপনারা আগের দিন ডিফারেন্ট বর্ডারে অনেকে চেয়েছিলেন, তো আজকে দেখাবো। একদম তোমার পেছনের পিঙ্কটা দেখাবে, একদম একদম প্লিজ বলতে হবে না, সব দেখাবো ডিয়ার। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, একদম ভাইব্রেন্ট ইয়েলো। सी दिस की बोली हट कर कॉन्फ्यूज हो जाइए अभी। सी दिस इज द पीस। ये अगर घर पे पूजा है, जिन लोगों को व्हाइट, जिन लोगों को रेड येलो पहनना अच्छा लगता है, आप ये सब देख सकते हो। मैम वो ग्रीन दिखाओ ना पीछे वाला। अच्छा पीछे वाला दिखाएंगे, तुम्हारे पीछे ग्रीन कलर देखियो। अच्छा अच्छा देखी दी, पहले इसके बाद वही दिखा देती हूँ क्योंकि उसका ज्यादा आप लोग देखना चाहते हो, या फिर एक कॉम्बो दिखाती हूँ। पहले बताइए कौन सा दिखाओ, उसके बाद पूरा ओपन करके दिखाऊंगी। सी दिस इज द पीस। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, पूरा ऐसे ब्राइट। एक ये जो कलर है ये आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ ऐसा आपका कॉम्बो जाएगा। ऑल क्लियर मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। লাইভ এখন আমি কিছু বললাম ক্লিয়ার কিনা। সি দিস ইজ দ্য পিস। হ্যাঁ হতে পারে ওই লাইভ থেকে ওটা ইয়েতে চলছে, ব্যাকে চলছে। প্রাইস ইজ অনলি কত বললাম, 3389, 3389। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये वाला कलर देखिए, डबल नेक्स्ट वाला कलर देखिए। पीछे वाला पहले, अच्छा पीछे वाला पहले दिखाएंगे, लेकिन जो रेडी करके रखे थे वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं एक दो सैंपल आप लोगों को दिखा दूंगी, अगर आप लोग जो बोलोगे वही पहले दिखाऊंगी। देखिए सी दिस इज द नेक्स्ट कलर। ये एक है मजेंटा एंड पंपकिन, मजेंटा एंड पंपकिन कलर के साथ रहेगा। सी दिस इज द पीस, मजेंटा एंड पंपकिन कलर के साथ रहेगा। ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, वेरी अर्दी टोन। देखिए जिन लोगों को बहुत डार्क ब्राइट शेड्स अच्छे नहीं लगते हैं ना, ट्राई दिस पीस। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन। महेश्वरी दिस इज द बीपी। ओके, इसके बाद रहेगा ये आपका बीपी। प्राइस इज ओनली 3389, 3389। चलिए नेक्स्ट कलर मैं दिखाती हूँ। वाओ, बहुत बहुत रिक्वेस्ट करके ये वाला कलर रिस्टॉक किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका इतना ज्यादा एसेस और इतना ज्यादा बुकिंग रहता है। देख लीजिए कलर, ভীষণ সুন্দর কালার প্রত্যেকটা। এরপরে বলতে থাকো কি মানে কি তোমরা দেখতে চাইছো। কালারটা দেখো জাস্ট, একদম আর ব্লাউজের সাথে ম্যাচ করে গেছে। इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दिस इज द कॉम्बो एंड ये रहेगा इसका कलर, पूरा एकदम क्रॉस स्टोन के ऊपर जाएगा, पूरा ऐसे क्रॉस स्टोन के ऊपर रहेगा। एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। मैम प्राइस इज 3389। ব্যাকের গুলো, আচ্ছা ঠিক আছে ব্যাকের গুলো 3389, 3389। ओके देखिए, चलिए नेक्स्ट कलर आए। चलिए तो आप लोग पीछे वाला साड़ी सब देखना चाहते हो, बताइए पीछे वाला कौन सा कलर पहले दिखाओ, पीछे वाला कौन सा कलर पहले आप लोगों को दिखाऊं। ग्रीन ही दिखा देती हूँ पहले। ग्रीन कलर की साड़ी का बहुत क्वेरी आया था, मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहले दिखा रही हूँ। ये टिश्यू के ऊपर है, टिश्यू बनारसी है, देख लीजिए टिश्यू बनारसी, पूरा बनारसी बॉर्डर, उसके साथ अलग से लेस लगा हुआ है। एकदम डिजाइनर पीस है, एकदम हटके अगर किसी को देखना है मतलब पहनना है तो ये सब साड़ी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत सुंदर है। पिंकटा पिंक
পিঙ্কটা মিডলেরটা দেখাবো, পিঙ্ক মিডলেরটা দেখাবো। ফার্স্টে গ্রিনটা একটু দেখিয়ে দিই, তারপরে পিঙ্ক মিডলেরটা দেখাবো, ঠিক আছে? পিঙ্কটা প্লিজ, আচ্ছা পিঙ্কটা প্লিজ, ওকে ওকে দেখাবো, পিঙ্কও দেখাবো। চলো একটু কমেন্ট করো সবাই। ফার্স্টে গ্রিনটা খুললাম কারণ গ্রিনটা একজন দেখতে চেয়েছিলেন, তো আমি গ্রিনটা দিয়ে ফার্স্টে শুরু করলাম। কাগজটা নিয়ে নিস তো দীপ্তি। আমি দেখাবো কম্বোটা কিরকম, তারপর ওরা কোনটা দেখতে চাই। ग्रीन कलर की टिश्यू, ओके ग्रीन कलर की टिश्यू बनारसी विथ, देखिए पूरा मीनाकारी गोल्डन एंड सिल्वर का पूरा काम रहेगा। देखिए प्योर टिश्यू बनारसी विथ लेस बॉर्डर। प्राइस रेंज रहेगा 10,950, 10,950। ये मई ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल विथ सिल्क मार्क, ओके विथ सिल्क मार्क। बहुत सुंदर है, पहनने के बाद ना इतना अच्छा लगेगा। मैं तो यूं ही दिखा रही हूँ आप लोगों को, जब आप लोग ये साड़ी पहनोगे ना बहुत सुंदर। अभी तो मतलब अभी का जो पूजा का जो अभी डिमांडिंग पीस है वो है टिश्यू। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है कोलकाता में, तो अभी जो टिश्यू, जो पूजा का जो डिमांडिंग पीस है वो रहेगा टिश्यू। टिश्यू के अलावा कोई कुछ नहीं मतलब अभी लेना चाहता है, अभी टिश्यू का बहुत डिमांड है। दिस इज द पल्ला, देखिए ये जाएगा आपका पल्ला एंड ब्लाउज पीस रहेगा रनिंग विद दिस बॉर्डर। देखिए पूरा बनारसी बॉर्डर के साथ रहेगा इसका ब्लाउज। प्राइस इज 10,950। देखिए पूरा साड़ी বুঝতে পারছে না, लाइव চলছে। दिस इज द वर्क, देखिए ये जाएगा आपका वर्क, ठीक है? प्राइस रेंज रहेगा 10,950, 10,950। अभी जो समर्पिता बोल रहे थे कि एक कॉम्बो दिखाना है, হ্যাঁ তোকে তো আবার বললে তুই বলবি। এটা আমি নেব মধুমিতা দি, যার যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করতে পারো। বুকিং নাম্বার তো সবার জানাই আছে। আর হ্যাঁ যাদের একটু ইমার্জেন্সি রয়েছে বা বলো যে আমার একটু তাড়াতাড়ি লাগবে, সেগুলো একটু বুকিং এর টাইমে বলে দেবে, ঠিক আছে? কি দারুন, ভীষণ সুন্দর কালার্স গুলো, আরো সুন্দর। দিদি ভাই 3K এর মধ্যে ক্রেপ বেনারসি, 3K এর মধ্যে ক্রেপ বেনারসি হবে না ডিয়ার। 3K এর মধ্যে তুমি কি পিওরে চাইছো না সেমি? যদি তুমি সেমিও চাও, ক্রেপ বেনারসির মিনিমাম যেটা সেমি ভার্সন রয়েছে সেটা তোমার মিনিমাম যেটা রেঞ্জ রয়েছে ধরে নাও আমার কাছে 4.5 5.5 এর মধ্যে আছে, 3,000 এর মধ্যে ক্রেপ বেনারসি পাবে না। এটা কি পিওর টিস্যু তাই না? হ্যাঁ এটা পিওর টিস্যু। ওয়াও বিউটিফুল শাড়ি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। উইদাউট লেস হবে গো, উইদাউট লেস তুমি বললে বানিয়ে দেবো। উইদাউট লেস হলে তো এমনি তোমার নর্মাল যেটা টিস্যু বেনারসি, বাট এটা একটু ডিজাইনার করে বানানো যেটা দেখতে আরো বেশি এলিগেন্ট লাগে। আর এমনি উইদাউট টিস্যু চাইলেও হয়ে যাবে। ইউ হ্যাভ আ লস্ট আ লুট অর্পিতা, তাই বলছো নিশাদি? বলছো হয়েছি একটুখানিও হয়েছি তাহলেই খুশি আমি। मैम इसमें गोल्डन है, गोल्डन कलर है मैम, प्रियंका मैम गोल्डन कलर है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये वाला साड़ी कैसा लगा, पहले बताइए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए अभी। चलिए जो मैं कॉम्बो बता रही थी ये तो बस मैं एक दिखा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे कलर्स के कॉम्बो है। पेছন থেকে রসে দিকে ধরবি যেহেতু फ्रंट है ना। सी लुक पूरा ऐसा देखिए पूरा जैसे सोनाक्षी ने पहना था, बिल्कुल अगर ऐसे लुक आप लोग चाहते हो विद व्हाइट ब्लाउज पूरा बजेट पे डेफिनेटली व्हाइट एंड रेड देखाओ। व्हाइट एंड रेड আমি তো দেখাচ্ছি मैम। सी ये आपका पूरा सबवे सची स्टाइल बॉर्डर है, पूरा साड़ी पे ऐसे वर्क है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्क। देखिए वाओ ব্লাউজটা দিয়ে শাড়িটা অসাধারণ লাগে। এরকম আরো অনেক কম্বো আছে, টোটাল 4 থেকে 5টা কালার কম্বিনেशन আমরা রেখেছি তোমাদের জন্য। सी दिस इज द होल लुक। इसके साथ बीपी है ऑफ कोर्स, अगर कोई ब्लाउज नहीं लेना चाहते हो इसके साथ भी हम लोग बीपी प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द ब्लाउज पीस। इसका प्राइस हम थोड़ा बता देते हैं। साड़ी का प्राइस रहेगा 4795 ओनली। साड़ी का प्राइस रहेगा 4795 ओनली। ब्लाउज का प्राइस बता रही हूँ मैं जी। ब्लाउज হ্যাঁ হ্যাঁ একদম একদম ব্লাউজ ओनली নেওয়া যাবে, সবই পসিবল, ঠিক আছে? ব্লাউজের প্রাইসটা একটু বল। ব্লাউজ मैं थोड़ा पहले दिखा देती हूँ। এর কালারটা দেখে বলতো, এটার মতো সিমিলার যে ব্লাউজটা আছে পিঙ্ক, পিঙ্কটা এখানে এখানে দীপ্তি এইটা না, নিচে নিচে পিঙ্ক সেম দেখতে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি, প্রচুর কম্বিনেশন তোমাদের জন্য বানানো হয়েছে। সি
ये रहेगा ब्लाउज, दिस इज द ब्लाउज ফুল হোয়াইট। হ্যালো পুনম ম্যাম, बनारसी ব্লাউজটা কাইন্ডলি একটু ক্লোজলি দেখাবে। দেখাচ্ছি, ব্লাউজটা লাগাচ্ছিলাম। বোথ অফ ইউ আর লুকিং প্রিটি। আর আগের দিন যে গোল্ডেন কাঞ্জিভরমটা বুক করেছিলাম ওটার একটু পিকচার সেন্ড করো সমর্পিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ইয়েলো কি বলে গোল্ডেন কাঞ্চিপুরম যেটা প্রিমিয়াম সেটা বুক করেছিল ইএমআইতে, সেটা পিকচারটা একটু ওনাকে দিয়ে দিস না। আগেও সুন্দরী ছিলে দুজন এখন সুন্দরী, বাট ইয়েস অনেক লুজ করেছে, চোখে পড়ছে, মুখটা ভেঙে গেছে। এটা কি শাড়ি রয়েছে? এটা তোমার রয়েছে ক্রেপের ওপর, ঠিক আছে? এটা ফুল ক্রেপের ওপর রয়েছে। একটু ইন্ডিভিজুয়ালি দুটো জিনিস দেখিয়ে দিই। সি বাবা দিদি লুজ হয়েছে আনন্দে যে একেবারে ধরতেই পারছিস না সত্যি। সি দিস ইজ দ্য হোল লুক। ওকে 47 प्राइस रहेगा साड़ी का। সমর্পিতা লুজ হয়েছে তো একটু সেটা বলে দাও। 4795 ओके 4795 ओके। सी दिस इज द पल्लू। हेलो सुनीता मैम, प्राइस इज 4795 फॉर द साड़ी, ठीक है? फॉर द साड़ी विद बीपी है। एंड इसका अगर आप थोड़ा हटके स्टाइल कॉम्बिनेशन पहनना चाहते हो तो ब्लाउज मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। देखिए 4950 फॉर द ब्लाउज, 4950 ना 4950 फॉर द ब्लाउज। देखिए फुल दबका वर्क जाएगा, करदाना रहेगा, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है रेड कलर की। अपनी वेडिंग पे अगर ऐसा कॉम्बिनेशन, अभी तो ट्रेंडिंग है, कल ही शादी सुहिनी का शादी हुआ था तो पूरा एकदम व्हाइट चॉकलेट कलर की साड़ी व्हाइट ब्लाउज के साथ पहनी थी, बहुत बढ़िया लग रही थी। सी दिस इज द लुक, ओके सी दिस इज द लुक। एंड ये रहेगा इसका बॉर्डर, फुल काम मैं एकदम अपफ्रंट दिखा रही हूँ। देखिए कितना लाइक वर्क, देखिए कितना अच्छे से किया गया वर्क है। एंड बैक रहेगा ये 4950 फॉर द ब्लाउज। एंड साड़ी का प्राइस है 4795। अभी बताइए पीछे वाला टिश्यू कंटिन्यू करूँ कि इसका ये वाला ऑप्शन दिखाओ? पीछे वाला टिश्यू कंटिन्यू करूँ कि ये कॉम्बो वाला ऑप्शन दिखाओ? थोड़ा कमेंट करके बताइए। সবাই একটু বলো কোনটা দেখাবো, মানে जो कॉम्बो दिखा रहे थे वही दिखाओ या पीछे वाला टिश्यू दिखाओ? थोड़ा कमेंट में बताइए तो मैं दूसरे कलर दिखाना शुरू करती हूँ। नेक्स्ट एटा, अच्छा कॉम्बो, ओके 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 दिखा रही हूँ। इसके बाद टिश्यू दिखाऊंगी क्योंकि टिश्यू का बहुत सुंदर सुंदर कलर है। এটাই দেখান। ওকে শম্পা ম্যাম, এই সিমিলারটা তিতিক্ষা পড়েছিল। হ্যাঁ এই সেম, এটার ব্লাউজটার প্রাইস রয়েছে 3150, ঠিক আছে? বেশি বার খেয়ে যাস না, যেটুকু কমেছে আবার বেড়ে যায়। বার খাইনি পূজা, আমি খাওয়া যে কি কন্ট্রোল, আমি হয়নি, আমি এত কিছু করে ফেললাম। আচ্ছা তোমরা একটু বলো তো ও রোগা হয়েছে তো নাকি ও আবার একটু কষ্ট পাচ্ছে? যে আমাকেই সবাই বলছে, অ্যাকচুয়ালি ওইটা বুঝছে না যে আমি একটু বেশি হেলদি ছিলাম তো এখন বেশি হয়ে গেছি। এম সাইজ লুজ হচ্ছে আমার, এই কুর্তিটা পরে আছে লিটারালি লুজ। আমাকে পেছনের পিঙ্কটা দেখিও। अच्छा ठीक है देखिए দিচ্ছি, ये देखिए দিচ্ছি कलर। चलिए नेक्स्ट और एक कॉम्बिनेशन मैं दिखा रही हूँ। থেকে খুলে গেল। হ্যাঁ এটা বলে দি, ডালে আবার দেখাতে হবে। এটা আমি নেব, দারুণ কম। प्राइस इस साड़ी का प्राइस है 5685, ओके? বেশি আঁচলটা তো ওখানেই নিয়ে নিলাম। देखिए वाओ কি সুন্দর ভাই, একটা ব্লাউজের উপর দিকে একটা ব্লাউজ পরা যায়। হ্যাঁ এবার কম্বিনেশনটা দেখো, কেউ যদি না নাও এটা আমি নিয়ে নেবো, ঠিক আছে? জাস্ট অসাধারণ কম্বিনেশনটা। না হবে না হবে না, কম্বো গুলো দারুন। থ্যাংক ইউ। না না ঋতুও রোগা হয়েছে, ঋতুও রোগা হয়েছে ভালো। আমি একটু বেশি চকলেট এই সঙ্গমিত্রা, এটা সঙ্গমিত্রা নেই, আলটিমেটলি আমি তোমাকে রিপ্লাই দিই। কিন্তু देखिए ये वाला कॉम्बिनेशन, देखिए कितना सुंदर है ये वाला कॉम्बिनेशन, एकदम एनयूडी कलर के ऊपर है। साड़ी एंड ब्लाउज देखिए कॉम्बाइन करके जब पहनोगे ना मतलब बहुत अच्छा लगेगा। एंड साड़ी का कलर देखिए पूरा स्किन कलर है एकदम, देखिए पूरा क्रेप सिल्क के ऊपर है। एंड ये जाएगा इसका बॉर्डर, सभ्य बॉर्डर है। रेड का और कोई कलर मैम है, रेड का और भी कोई कलर है, मैं दिखा दूंगी, ठीक है? अर्पिताটা বেশি চোখে পড়ছে, বাট তুইও অনেকটা রোগা
ধোকা হয়েছিস। ও আমারটা বেশি, কারণ আমি তো বেশি ছিলাম তাই জন্য আমারটা বেশি ধোকা হচ্ছে। আমি স্যাটারডে যাবো আমি আবার, একদম শাশ্বতী চলে এসো ডেফিনেটলি। হ্যাঁ ওটা শাড়ি বলে রেখে। एंड देखो दिस इज द ब्लाउज। ओके ब्लाउज का कलर देखिए, ब्लाउज एंड साड़ी देखिए पूरा एकदम जच रहा है। ब्लाउज के साथ भी, साड़ी के साथ भी आपको ब्लाउज पीस मिलेगा, ठीक है। ब्लाउज का प्राइस रहेगा 3150। मैं अलग तरीके से पहले बाद में दिखा दूंगी, पहले साड़ी दिखा दूं। साड़ी देखिए कितना सुंदर है। সমর্পিতা দি যে হোয়াইট ব্লাউজটা দেখালে ওটা সিলভারে হোয়াইট কি বললে বুঝতেই পারলাম, সিলভার হোয়াইটে কাস্টমাইজ করা যাবে না। এটা যেটা আমি তোমাকে দেখিয়েছি সেই কাজটাতেই থাকবে, এটার মানে ব্লাউজের কাজের কাস্টমাইজেশন হবে না, ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা দেখো ভীষণ সুন্দর কালারটা, জাস্ট অসাধারণ। And this is the palla portion. Price is 5685, free shipping all over India. This is the palla. ये ना आप जो 8 পৌরে করে আমরা শাড়ি পরি না, এই 8 পৌরে করেও পরতে পারো। ক্রেপ বেনারসি গুলোর ওয়েট কত গো? ক্রেপ বেনারসি গুলোর ওয়েট তুমি ধরো 500 থেকে 700 এর গ্রামের মধ্যে। আর ये वाला साड़ी ना एक टॉलीवुड एक्ट्रेस तितिक्षा ने पहना था, सेम कॉम्बिनेशन तितिक्षा ने पहना था। তুমি যে নিয়ন কালারটা পরে আছো ওটার কোনো ওই কালারের কোনো পার্টি ওয়্যার হবে নিয়ন কালারের? হ্যাঁ अवेलेबल আছে ডিয়ার পার্টি ওয়্যার নিয়ন কালারে। এন্ড देखिए, एंड this is the PP portion, okay, with this sleeves. এখন আসলে নাকি লাইভে? না অনেকক্ষণ এসে এখন গেল কি তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন? না কাটওয়ার্কটা সেম থাকুক, আমি সেম ওয়ার্ক বেসে সিলভার হোয়াইট চাইছি। না ওটা সিলভার হোয়াইট, সিলভার হোয়াইট আর নেই। ক্রেপ বেনারসি দেখাবে আজ, একদম দেখাবো, পিওর ক্রেপ বেনারসি একদম দেখাবো। সবাই একটু বেশি বেশি করে লাভ কেয়ার রিয়াকশন দাও তো, বেশ ভালো লাগে। তোমরা যখন দেখো কমেন্ট করো না আমার ভীষণ ভালো লাগবে। তিতিক্ষা দাস ইচ্ছে পুতুলের এক্স্যাক্টলি একটু নিয়ন কালারের পার্টি ওয়্যার দেখিও না, একদম দেখাবো। অঙ্কিতা দেখাবো। प्राइस इज 5685 एंड ब्लाउज पे फिर से दिखा देती हूँ एक बार। ब्लाउज अच्छी तरीके से मैंने नहीं दिखाया। ब्लाउज प्राइस इज 3150। देखिए दिस इज द नेक लाइन, पूरा रेड कलर का ये है। देखिए रेड कलर की पूरा पाइपिंग हाईलाइटेड किया हुआ है पाइपिंग के साथ। एंड देखिए पूरा नेकलाइन में काम है, ये जाएगा आपका स्लीव्स का काम पूरा, आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक उन्होंने कोई उनके शूट पे ये वाला साड़ी पहना था, उनका कुछ शूट वगैरह था उनमें पहना था। पूरा सेम कलर के ऊपर कॉम्बिनेशन करके ये फैब्रिक जो है प्योर रॉ सिल्क के ऊपर है। एंड काम देखिए তোমার টাই চেনটা কোথা থেকে নিয়েছে গো, খুব সুন্দর। পিছনের রেড শাড়িটা কি শাড়ি গো? পেছনের রেডটা হচ্ছে কোরা, 10950 পিছনের कोरा ये टिश्यूटा। एंड बैक में भी आपको फुल काम मिलेगा, ठीक है। देखिए बैक में भी आपको फुल काम मिलेगा। एंड द प्राइस रेंज रहेगा इसका 3150। ব্লাউজ গুলো এখানে রাখছি, সব জায়গা ব্লক করিস তাহলে বসতে পারবো না। এখানে তুই রাখলি তো আগেরটা, সেই জন্যই তো বললাম। नेक्स्ट देखिए কি সুন্দর ব্লাউজ গুলো পরবে যখন না হেভি फिटिंग है। आपके पीछे जो साड़ी है उसका मरून है, पीछे वाला सभी साड़ी मैं दिखाऊंगी मैम, सभी साड़ी दिखाऊंगी। नहीं भी है तो बन जाएगा मरून, सब कलर সুন্দর রে কম্বিনেশন গুলো দিচ্ছিস। শাড়ি প্রাইসটা বল। ব্লাউজ প্রাইস 4950, শাড়ির প্রাইস হচ্ছে 4795। साड़ी का प्राइस है 4795, कॉम्बिनेशन देख लीजिए। एंड ब्लाउज प्राइस इज 4950, ब्लाउज प्राइस इज 4950, कॉम्बिनेशन देखिए। एंड साड़ी का जो कलर है ये सैंडलवुड कलर है, नहीं सैंडलवुड नहीं है, बटर कलर, ओके वेरी यूनिक एकदम। ये ना क्रीम कलर भी नहीं है बेसिकली, एकदम यूनिक कलर शेड है। मैं क्लोजली दिखा रही हूँ, देख लीजिए बटर कलर है, मतलब चंदन कलर भी आप बता सकते हो, वो डार्क वाला चंदन नहीं है, लाइट शेड ऑफ है। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन, मतलब दुर्गा पूजा में ये सब साड़ी का बहुत डिमांड रहता है हम लोग के यहाँ। রিলসে যে শাড়িগুলো দেখানো হয়ে গেছে না, দেখানো হয়নি, দেখাবো। তুমি বললে 2050 ঢাকায় পিক দেবে পরশুদিন। আমাদের স্টোর তো কালকে বন্ধ ছিল, আই থিঙ্ক তোমার সাথে কথা হলো আমার সকালবেলা, ফোন করেছিলে, আমি বলেছি স্টাফকেও পাঠিয়ে দেবে। বাট তোমার আই থিঙ্ক ওই শাড়িটা না সোল্ড আউট নেই, বাট ওটা প্রি বুকিং অ্যাভেলেবেল রয়েছে, ঠিক আছে। ওটা প্রি বুকিং হয়ে যাবে। প্রি বুকিং টাইমিং তুমি ধরে চলো 10 থেকে 12 দিন মতো প্রি বুকিং টাইমিং। বাট তোমার যদি সেম কালারটাই চাই ওটা প্রি বুকিং হয়ে যাবে, प्री बुकिंग हो जाए, ठीक है। प्राइस इज साड़ी का प्राइस इज 4795 एंड ब्लाउज प्राइस इज 4950। भीषण सुंदर। আমি শাড়িটা একবার ভালো করে দেখিয়ে দেবো, তারপরে ব্লাউজটা দেখাবো, ঠিক আছে।
ভীষণ সুন্দর। দেখো ये जाएगा आपका बॉर्डर, পুরো সভ্য বর্ডার হ্যাঁ, একদম স্লিক। না না আমার সাথে কথা হয়নি গো। আচ্ছা তাহলে কার সাথে কথা হয়েছে? আরেকজনের সাথে কথা হয়েছিল। আমি এতজনের সাথে একটু পিঙ্ক করে রাখো, রিপ্লাই করে দেবো, ঠিক আছে? একটু পিঙ্ক করে রাখো। দেখো दिस इज द बॉर्डर एंड ये जाएगा इसका पल्ला। देखिए प्राइस इज 4795 ओके एंड ब्लाउज रहेगा रनिंग। मैं दिखा देती हूँ। তুমি যে শাড়িটা পরে আছো সেই কালারের, তুমি যে শাড়িটা পরে আছো সেই কালারের ঢাকাই আছে, আছে দেখিয়ে দেবো, মনে পড়ে গেছে আমার। and this is the BP portion with this border okay, so beautiful, thank you सुष्मिता दी। price is 4795 and blouse मैं दिखा देती हूँ एक बार। शो स्टॉपर देखना है आप लोगों को? शो स्टॉपर दिखाऊंगी लास्ट में, शो स्टॉपर दिखाऊंगी, एकदम देखते रह जाओगे शो स्टॉपर वाला आइटम। एंड ब्लाउज सेम रहेगा, जो व्हाइट ब्लाउज है उसी सेम उसी का ही है कलर। 4950 इज द प्राइस ओके। देखिए दिस इज द नेकलाइन, शो द कलर्स यू हैव पोस्टेड इन द रील्स, वर्क इन टिश्यू। मैम दिखाएंगे, समृता मैम दिखाएंगे, इसके बाद दिखाएंगे। दिस इज द नेकलाइन ओके। देखिए पूरा एकदम काम किया गया है, कटदाना है, मोती है, एम्ब्रॉयडरी है, तार का है, दबका का काम है, बहुत सारा वर्क है इसमें नेकलाइन। एंड ये जाएगा इसका स्लीव्स, ठीक है। प्राइस इज ओनली 4950। পিছনের টিস্যুগুলো সব দেখাবো সুস্মিতা দি, ব্যাকের টিস্যুগুলো আমি সব দেখাবো, নিয়ন পার্টি ওয়্যার দেখাবো, শুধু তোমরা একটু সাথে সাথে বলতে থেকো তাহলে আমাদের মনে থাকবে। चलिए नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ। पूजा तो है, तो पूजा के लिए एक तो व्हाइट रेड दिखाना बनता ही बनता है। लाइक एकदम माने देवदासेर पारोर मतो लुक क्रिएट করতে পারবে যারা দৌড়ে দৌড়ে যেতে হবে না, আস্তে ধীরে গেলেও হবে। পুজোতে লাইন দেখতে হবে না, ঠাকুর দেখতে হবে না, বলো দৌড়ে লাইন দৌড়ে দেখতে হবে না বল, ওই ঠাকুর গিয়ে গিয়ে দৌড়ে দৌড়ে বা লাইনটা দিতে অষ্টমীর হবে। অঞ্জলি কিংবা দশমী। जस्ट लुक एट द कॉम्बिनेशन, प्रॉपर ये व्हाइट कलर है, पूरा व्हाइट का काम है अंदर, देख लीजिए। दिस इज द बॉर्डर ओके एंड ब्लाउज पूरा जाएगा ऐसे, दबका का वर्क जाएगा। दिस इज द स्लीव्स, फुल वर्क। ब्लाउज का प्राइस है 3150 ओनली एंड साड़ी का प्राइस जाएगा बता देती हूँ मैं 5685। फुल वर्क है इसमें, पूरा वर्क है। প্রাইসটা জানিও তোমার ব্লাউজটা এইটা, এটা 3150। তোমাদের জুয়েলারি লাইভ কবে হয়? জুয়েলারি লাইভ হয়নি, অনেকদিন হয়নি, মানে ইচ্ছা আছে এবার থেকে জুয়েলারি ভিডিওস পোস্ট হবে। ভিডিও করা আছে, এমন না যে ভিডিও করা নেই, কিন্তু পোস্টই হচ্ছে না। सी दिस इज द कॉम्बिनेशन। साड़ी का प्राइस एक बार और एक बार बता देती हूँ, भूल गई मैं। प्राइस इज 5685 फॉर द साड़ी एंड ब्लाउज का प्राइस है 3150। अभी मैं थोड़ा इंडिविजुअली दिखा देती हूँ, ठीक है? देखिए सी दिस इज द पीस। কোন গ্রিন? ওটা লাস্টে দেখাবো, লাস্টে দেখাবো, একটু ফুল থাকতে হয় দেখাবো। सी ये रहेगा इसका लुक, ठीक है? ওটা দেখলাম বলে গ্রিন এক্সক্লুসিভ বলছি তো, গ্রিন बोले দিয়েছি। ও আচ্ছা, হট করে হয়তো বেরিয়ে। चलिए इसका बीपी मैं दिखा देती हूँ। दिस इज द ब्लाउज पीस। হ্যাঁ হ্যাঁ করবো করবো, ভিডিও গুলো করা বাট পোস্ট করা হচ্ছে না। দিস ইজ দ্য রেড ব্লাউজটার দাম 3150 ম্যাম, 3150 এন্ড দিস ইজ দ্য बीपी फॉर दिस साड़ी ओके। আর একটা কম্বিনেশন দেখাবো, इसके बाद पार्टी वेयर दिखाऊंगी, ঠিক আছে? কেমন লাগছে এই কম্বো গুলো বলো, চাইলে সবাই সিঙ্গেল করে পার্টি নিতে ওয়্যার না পারো। টিস্যু কমেন্ট করতে বলো। ओ अच्छा, पार्टी वेयर देखेंगे या फिर ये सब टिश्यू? পিঙ্কটা দেখিয়ে দেবো। ब्यूटीफुल, मैंने ऑलरेडी ले लिया है। नेक्स्ट डे लाइव में पहन के आऊंगी फ्राइडे को। না না, তো প্রি বুকিং হবে তাই পড়বো। ও আচ্ছা, অবভিয়াসলি ওকে। পরে ভিডিও গুলো দেখবি, নিজেরই হাসি পাবে আমরা যে এগুলো করি ফালতু। चलो अभी लास्ट वाला पीस दिखाऊंगी, ठीक है? लास्ट कॉम्बिनेशन बहुत बहुत बढ़िया कॉम्बो है। এরকম বললে হবে না তো, কি হয়েছে? আমি টিস্যু নিলে আমি আরো 3টে শাড়ি নিতে পারি, এটা আমাদেরই দোকান। না না না, ওইটা আমি আগে থেকে বলে রেখেছি, সব ফালতু কথা বললে হবে না। रेड का टिश्यू, पीच वाला टिश्यू प्लीज। हाँ दिखाएंगे पार्टी वेयर पीच वाला चलिए अभी जो दिखाती हूँ कॉम्बो देखिए सब। এই কম্বিনেশনটা তো চরম। সে তুই যাই বল, আমারটা ফিক্সড 5685। এটা আর ওটা সেম ডিজাইন।
5685 देखिए, आप चाहो तो कोई भी अलग कॉम्बो के साथ ले सकते हो। पीच ऑरेंज टिश्यू मैंने ठीक ही देखा है, पीच ऑरेंज ही है सब समय, এরকম বলবি না আমাকে। সি আমি বললাম ওকে সেটাই, বলছে আমি খাইনি তো। নিয়ন কালার পার্টি ওয়্যার দেখাবো দিদি। হোয়াইট আর রেড শাড়িটার দাম কত? হোয়াইট রেড শাড়িটার দাম কত পারমিতা বলতো? 5685। এটার দাম দীপ্তির হাতে যেটা, এটা হোয়াইট কালার নাকি? 5685 for this beautiful साड़ी and 3050 for this beautiful blouse। पहले ब्लाउज मैं दिखा देती हूँ। रेड एंड व्हाइट किचु हबे देखालाम, रेड एंड व्हाइट मैम। सी दिस इज द ब्लाउज। इस ब्लाउज का प्राइस है 3050। सी दिस इज द ब्लाउज, फुल रॉ सिल्क पे है एंड पूरा देखिए इधर पे काम जाएगा दबका का। तो हमारे शॉप রয়েছে मैम সোদপুরে हमारे स्टोर রয়েছে। सी दिस इज द कॉम्बिनेशन। जब आप लोग पूरा पहनेंगे ना येलो के साथ ग्रीन, आप चाहो तो मरून पहन सकते हो, वेलवेट का कुछ पहन सकते हो, इवन ब्लैक ब्लाउज भी आप इसके साथ पहन सकते हो, बढ़िया लगेगा। एक ब्लैक आया है, ब्यूटीफुल सा ब्लैक है। सी दिस इज द पीस। দি লাস্ট টু লাস্ট শাড়ি যেটা অর্পিতাদি দেখিয়েছিল, ওটা একটু অফ হোয়াইট ওপর ছিল উইথ রেড। হ্যাঁ অফ হোয়াইট হয়ে গেল আরেকবার ধরে দেবো। सी दिस इज द साड़ी ओके 5685 एंड इसका जो बीपी रहेगा ये, दिस इज द बीपी विद दिस ब्यूटीफुल बॉर्डर। अभी इसका मैं ब्लाउज देखा, रेड एंड व्हाइट দেখাবে, একবার স্ক্রিনশট নেবো। আচ্ছা ফোল্ড হয়ে গেলে দেখাচ্ছি। এগুলো কি, এগুলো একটাও খোলেনি কেন? ফোল্ড করিস না, এগুলো একটাও খোলেনি কেন? হ্যাঁ এবার কিন্তু আমি সবকটাকে ধরবো, যদি একটা কাজও ভুল হয় তারপর শাস্তি দেবো এখানে দাঁড়িয়ে। सी चलिए ब्लाउज दिखा देती हूँ अभी। एनीथिंग इन शिफॉन फैब्रिक इन पार्टी वेयर? यस मैम, पार्टी वेयर पे शिफॉन बहुत सारे अवेलेबल है। আর বাদ দে, তো আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে বললে পরে আরো আমি চুপচাপ থাকতে চাই। व्हाइट व्हाट साड़ी यू आर वेयरिंग प्लीज शेयर। मैम जो मैंने पहना है दिस इज फ्यूजन मंगलगिरी के साथ पोचमपल्ली का लुक है। मैंने कलर्स दिखाए हैं और भी कलर्स है, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इसलिए दूसरे सेगमेंट पे आ गए हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो बाकी का कलर भी मैं दिखा दूंगी, ठीक है। सी दिस इज द ब्लाउज 3050। फ्रंट पोर्शन रहेगा ये। रेड एंड व्हाइट देखा एक बार एसएस नेबो, प्राइसটা বলো। এক্ষুনি দিচ্ছি ডিয়ার। सी दिस इज द बैक ओके एंड स्लीव्स में पूरा लुक ये जाएगा। কি প্রিটি লাগছে, কেমন আছে অর্পিতা? শুধু সবাই অর্পিতার সাথে কথা বলে, আমি মনে হয় জানো তো ডাস্টবিন থেকে কোরানো। ছোটবেলা থেকে দিদি বলতো, এখন আমার লিটারালি ডাউট হয় যে তারপর ভাবি যে না আমাকে আর মাকে তো সেমই দেখতে, তো ডাস্টবিন থেকে তো डेफिनेटली কোরানো হবে না। चलिए रेड एंड व्हाइट वाला एक बार रिपीट करके देती हूँ। এনে ধর আয়, তোকে ডাকছে তুই দেখ, আমি কেমন ভালো আছি। তুমি কেমন আছো রৌমিতা দি? দেখো আরেকজন হিংসে করছে, রাগ করছে। তুমি একটু সবাইকে বলো যে তোমরাও কিন্তু ওকেও ভালোবাসো। এবার আমাকে দেখতে পাও না তো, অনেকদিন ধরে লাইভ করছি না। এই তো আরেক কি জানি লিখলো, না তুমিও খুব ভালো। বর্ষা দি ইয়ার কি বাড়ছে, আর কিচ্ছু না। জাস্ট দেখো হোয়াইট এন্ড রেডটা দেখো। আমাকে এত ভালোবাসি আর কি বলবো। হোয়াইট এন্ড রেড। কালকে বুঝলে তো, কাল তোমাদের সাথে একটু গল্প করি। কালকে তো স্টোর বন্ধ থাকে, তো আমাদের দুজনেরই একটু রিল্যাক্সেশন ডে তো কিছুই হয় না, মানে উল্টে আরো বেশি কাজ থাকে। এত রান্না করে তো এবার সেদিন কালকে আমার ছেলে বেসিক্যালি ইয়ে করছিলাম, আধার কার্ডটা হয়নি তো, আধার কার্ডের জন্য এইসব ডকুমেন্টস নিয়ে এদিক ওদিক করতে করতে বাড়ি ঢুকেছি। বাড়ি বাবা আমার হিন্দিতে বলতে পারবো না, বুঝবে না, তুই একাই কথা বলবি। হ্যালো আলিয়া ম্যাম, স্যামদি কেমন আছে? স্যামদি ভালো আছে। রিলসের শাড়িগুলো দেখাও নেহা ম্যাম, এক্ষুনি দেখাবো। এটা একটু রিপিট করতে বললো কেউ, আমি তাই রিপিট করে দিলাম, ঠিক আছে। দাঁড়াও একটু দামটা বলে দিই। 5685 व्हाइट एंड रेड। इसके साथ ये वाला ब्लाउज हम लोग दिखा रहे थे, ये वाला ब्लाउज था, ठीक है। प्राइस रेंज था ब्लाउज का 3150। এটা ছেড়ো না, এই উল্টো বললাম। পিচ টিস্যুটা প্লিজ দেখাও, এক্ষুনি দেখাচ্ছি। রেড ডিজাইনার ব্লাউজ দেখিও না, একদম বেসিক রেঞ্জে একসাথেই নেব। বেসিক রেঞ্জ রেড কালারের বেসিক রেঞ্জ কিছু আছে পারমিতা? 2950 যদি কিছু থাকে একটা দেখিয়ে দে তো। এটা 3150 ম্যাম, এটা 3150 ব্লাউজ।
রেড হইলেই ভয় পেয়ে আর এটা হচ্ছে 3150 আর একটা 2950 আছে রেডি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? দেখো ভীষণ সুন্দর, চরম চরম। ব্যাক সাইডের টিস্যু গুলো দেখাও না গো, দেখাচ্ছি। স্যামদি আমারও সেম কন্ডিশন। কি কন্ডিশন মমিতা? কি দুজনে জোড়ায় জোড়ায় আবার কথা বলছো? ব্যাকের শাড়িগুলো প্লিজ। আচ্ছা ব্যাকের শাড়িগুলো প্লিজ, প্লিজ বলতে হবে না। মমিতা মানে ওই মমিতা নয়। আচ্ছা আমাদের কেউ ভালোবাসে না বলে আমরা খুঁজে পাওয়া। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে কালকে এবার আমার টাইমে হয়নি, ঠিক আছে? মানে 4টেও বেজে গেছে, কাজ বাজ করে ছেলেকে খাইয়ে টাইয়ে করতে, ছেলেকে স্কুলে পাঠাইনি। আমার বর তখনও বলছে জিমে যাবি না এখন? খেয়ে উঠেই কি কেউ জিমে যায় তুমি বলো? খেয়ে উঠেছে 3:30, বলছে 4টের সময় জিমে চলে যা। আমি এই আসতে আমি ভাবলাম যে আমি কেন, আমি আজকে একটু ঘুমাবো, আমি আজকে জিমে যাবো না। আমার পোকো বলেছে মাম্মাম তুমি আমার সাথে একটু রথ নিয়ে বেরোবে, তো ওকে রেখে আমি কি করে জিমে যাই বলো? একটু কুচিটা দেখাও, কুচিটা দেখাবো। আচ্ছা দে তো বাবা, পুরো শাড়িতে আছে, আমি পুরো শাড়িটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি একবার পুরো। তোমাকে আমি শাড়িটা ফুল দেখিয়ে দিচ্ছি, তুমি দেখে নাও। পুরো শাড়িতে কাজ আছে, শুধু যেই জায়গাটুকু আমরা টাক করি ওই পোর্শনটুকু ছাড়া বাকি পুরো শাড়ি দেখে নাও। যেই শাড়িতে বুকিং করছো উইভিং আছে, এটা পুরো উইভিং এ যাচ্ছে শাড়িটা, পুরো উইভিং, ঠিক আছে? দেখো, আশা করছি দেখতে পাচ্ছ। না দেখতে পেলে একটু কমেন্টে বলো, ঠিক আছে? আর এই পোর্শনটা হচ্ছে বিপি। না দেখতে পেলে দিদি একটা হবে না। रेड बनारसी साड़ी, रेड बनारसी साड़ी, रेड बनारसी किस रेंज में चाह रहे हो मैम आप बताइए? सूची मैम मैं दिखा दूंगी, पार्टी वेयर দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি। চলো, শাড়িটার ফলগুলো ফুলে থাকবে না তো? একদম না, একদম না, একদম সফট, ফুলে থাকলে আমার অ্যাড্রেসে রিটার্ন করে দিও। সফট আর বডি হানি। আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতে পারি তুমি শাড়িটা নেওয়ার পর নিজেই বলবে যে শাড়িটা কি সফট, মানে এতটা সুন্দর। চলো এবার তোমাদের একটু পিছনের টিস্যু, পিচ টিস্যু দেখাই। কোনটা পিচ কালার? কোনটা? 3টে হাতে দাঁড়া, আমি দিচ্ছি 3টে হাতে দাঁড়া, যেটা খুলতে বলবো। কোনটা দেখতে চাইছো দেখে নাও। পিচ वाला पीछे वाला टिश्यू साड़ी में दिखा रही हूँ। আজকে বাপির সাথে কথা বলবো। কেন? ওটা ফোন ডাকতে। ও আচ্ছা, দেখো ये तो सेम লাগছে না, ডিফারেंट ना, आलादा आलादा आलादा। देखिए पीछे वाला साड़ी मैं दिखाना शुरू करती हूँ। देखिए ये वाला पहला कलर है। ব্যাকে রেডটা দেখাও, রেড দেখাবো, কোড়া কোড়া আছে ওটা, কোড়া দেখাবো। কি বলছিস? और एक कलर, ठीक है, তোদের কেবে কুড়িয়ে পেয়েছে চিন্তা এখানে। और एक कलर পিচ কালার। ওকে, পিঙ্কটা বার কর তো ঋতু। পিঙ্ক টিস্যু, টিস্যু মারুন, টিস্যু মারুন রানী ম্যাম ম্যাম। মেক টু অর্ডার হোগা, মারুন কালার মারুন মেক টু অর্ডার। আচ্ছা পিঙ্ক কালারের টিস্যুটা দে না, আরেকটা টিস্যু আনি যেখানে নেই। এগুলো তো সব বর্ডার লাগানো মনে হয়, বর্ডারলেস করে এখানে পিঙ্ক আছে, তাই না? এইটা বলছিস পূজা? দেখ একটু, রেখা কালার হ্যাঁ, হ্যাঁ রেখা কালার হ্যাঁ। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি? সোহিনী দি আমি যেটা পরে রয়েছি মঙ্গলগিরি, পোচমপল্লি ইন্সপায়ার্ড বর্ডার মঙ্গলগিরি, প্রাইসেস 3389। রিলস এর কটন শাড়িগুলো দেখাবে আজকে, রিলস এর কটন শাড়িগুলো যদি দেখতে চাও একদম দেখাবো। কেউ তো কটন পরতেই চায় না, বাট স্টোরে আসলে বিশ্বাস করো সবাই খালি কটন শাড়ি। ব্রাউনটাও দেখাচ্ছি, যদি তোমরা দেখতে চাও দেখাবো। ওপেন করতে বলবে। হ্যাঁ এটাই দেখো, দেখে নে। এই শাড়িটা ছাড়িস না, কি ভালো। 9850। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি বলে দিলাম, দেখো কি সুন্দর। আমি একটা নিয়েছি এটার মধ্যে থেকে, নেবো এখন ঠিক ডিসাইড করে উঠতে আমি নিয়ে ব্লাউজ, ও ব্লাউজ নিয়ে ব্লাউজ বানাতে দিয়ে দিয়েছে। শো দ্য পার্পল ওয়ান প্লিজ। ওকে পল্লবী ম্যাম, আইল শো ম্যাম। সি নেক্সট ব্রাউন। এটা কি ব্রাউন দিলি? এটা ব্রাউন, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি না আমি, আলোতে রিফ্লেক্ট করছে। পিছনের পার্পলটা দেখাও, দেখাচ্ছি দেখো ভীষণ সুন্দর কালার। ব্রাউনটাও দেখাচ্ছি সুস্মিতা দি, পার্পলও দেখাচ্ছি। পার্পলটা বার করিস। এগুলো যারা যেটা বলবে খুলে আমি সব কথা দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? না খুলে দেখালে এটা ভালো লাগবে না। কোকো তো আমি তো লুকিয়ে লুকিয়ে এসছি, বুঝলি তো? বলছে নাকি মাম্মামটা মনে হয় চলে গেল। ব্যাগটা তো খুব মানে তর্কে তর্কে থাকে। ये वाला कलर देखिए कितना सुंदर है, वाओ। তোকে বলেছিলাম रेखा कलर है, ये बहुत सुंदर। क्या है रेखा कलर? रेखा जी ये सब साड़ी पहनती है, इसलिए ये सब साड़ी का कलर नेम रेखा कलर। सारे कलर्स है ना, आप देखिए इधर से लगेगा पर्पल है, सामने से लगेगा सिनेमन, इस साइड से ब्राउन। এটা দেখাও। আচ্ছা দেখাবো, এটা রাখছি যাদের ওখানে নয়, ওখানে নয়, এই তো এটা আলাদা আছে তাই জন্য। নেক্সট, ওয়াও কি সুন্দর ব্লাউজ। তো তোর মেরুন ব্লাউজটা দিয়ে ঘ্যামা লাগবে এগুলো, জাস্ট দেখো
কালার শেড গুলো দেখো, অসাধারণ। নেক্সট পার্পল, পিঙ্কটা দেখাও খুলে। আচ্ছা দেখাবো আলাদা করে রাখছি যেগুলো পিঙ্কটা, যেগুলো খুলে দেখাতে বলছো, বাকি আদারওয়াইজ দেখাবো সবই, কনফিউজ হয়ে না, এটাই যা। দেখো এক্সেলেন্ট, ভীষণ সুন্দর, মানে কালার নিয়ে কি বলবো, প্রত্যেকটা কালার ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা এবার ব্লাউজ গুলো শর্ট করে নে তো, ব্লাউজ গুলো সরিয়ে ফেলা আগে, জায়গাটা খালি। নেক্সট কোনটা খুলে দেখাবো পূজা বল? খুলে দেখাবো, সবকটাই খুলে দেখাবো, বাট কোনটা আগে ডিমান্ডিং রয়েছে সেটা বল, খুলে দেখাবো। নেক্সট ওয়ান 100 হবে কি? হবে কি 100 আজকে? একটু চাই আমার 100 আজকে, অনেকদিন পর ডিমান্ড করেছি। বাও কি সুন্দর কালার, 9550 रेंज আছে। पार्पलটা खुले देखियो, सब खुले देखाबो। पीपी मैम, पीपी अभी तक मैंने कोई भी साड़ी का प्राइस नहीं बोला है, मैं खोल के दिखाऊंगी तब प्राइस बता दूंगी, ठीक है? पार्पलটার प्राइस बोले দিচ্ছি, पार्पलটার प्राइस দেখাবি তো একবারে বল। এটা দে তো অতিরিক্ত আরেকটা দিবি। এটা সরিয়ে দে। নেক্সট অরেক কালার, পিঙ্কটা দেখাচ্ছি। পিঙ্কটার প্রাইসটা আমার মনে আছে পূজা 9850। পিঙ্কটা আমি কটনের জন্য পাগল, সিল্কও পরি, বাট কটন হচ্ছে অল টাইম ওয়্যার, বিয়ে হোক কি ডেট, একদম কটনের। এটা ধরতো ঋতু, কটনের কোনো মানে ইয়ে হয় না। দিদি রেডটা একটু দেখাও, রেডটা দেখাবো, রেড পেছনে রেডটাও দেখাবো। রেডটা কোড়া আছে, ঠিক আছে, কোড়া বেনারসি আছে। ইয়েলোটা দে ঋতু, দেখানো হয়নি, এটা রাখ। নেক্সট ওয়াও, এই কালারটা দেখো, গোল্ডেন ইয়েলো। আচ্ছা এটা কেউ ওপেন করে দেখতে চাইছে না তো? না, এটা আমি রাখলাম তো ইয়েটা, সুস্মিতা দিকটা। জাস্ট কালারটা দেখো। হ্যাঁ ওই তো ওখানে ফার্স্ট এডটাই রেখেছি। দেখ এটা আমারও হয় ঋতু। লুজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ রোগা হয়ে গেছি তো, অনেক রোগা হয়ে গেছে, অনেক। দিদি আমার এস সাইজের কুর্তি হচ্ছে, এর থেকে বেটার কি? তোর এস সাইজ হচ্ছে, আমার মিডিয়াম হচ্ছে, তার মানে আমি অনেক রোগা হয়েছি। প্রাইস বলো, প্রাইস বলছি, এটার প্রাইসটা বলতো। আচ্ছা ফার্স্টে পিঙ্কটা দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রাইস ইজ 9850, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া উইথ সিল্ক মার্ক। এই 95 এর অনেক কালার আছে, অনেক। 9850 ভরে 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 কালার আছে, ঠিক আছে? এটা একটা গ্রিনও দেখালি, কি সুন্দর। 100 জয়েন করে গেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক দিন পর আমি দেখতে পেলাম এত জনকে, খুব ভালো লাগছে। ভীষণ সুন্দর কালারটা, আর আমি পিঙ্ক ব্লাউজটা দিয়ে পরে আছি, দেখ কিন্তু পুরো চলে যাচ্ছে। টিস্যু কাতান, দেখ তুই দেখ শুধু। না তুই এটা বলে দিবি। হ্যাঁ এটা বলে দেবো। প্রাইস বলো, এটার প্রাইস ইজ 9850। टिश्यू सिल्क मैं दिखा रही हूँ, देखिए पूरा आपका जरी का बॉर्डर रहेगा, गोल्डन एंड सिल्वर जरी का पूरा बॉर्डर है, जो सोना रूपा जरी होता है वही। एंड ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन, देखिए दिस इज द पल्लू विथ लेस बॉर्डर, दिस इज द पल्लू विथ लेस बॉर्डर। बहुत सुंदर लुक देता है ये सब साड़ी का। प्राइस इज 9850। इसकी ब्लाउज के साथ भी आप लोग पहन सकते हो, एल्स दूसरा कुछ डिजाइनर ब्लाउज पहनिए, मतलब और भी अच्छा लगेगा। स्मॉल बूटी में कोई और कलर, देखिए मैम बहुत कलर्स है, अगर आप बूटी पे कंसंट्रेट करोगे तो कलर मिस हो जाएगा, बट अगर आप बूटी को साइड रखकर ओनली कलर देखिए, तो अगर इस रेंज एंड इस फैब्रिक आपको चाहिए तो इसमें बहुत सारा कलर ऑप्शन अवेलेबल है, डिजाइन पैटर्न भी अलग अलग है। येलो আছে অনিন্দিতা দি, এই সেগমেন্টটাতে ইয়েলো না, এই সেগমেন্টটাতে ইয়েলো নেই, এই সেগমেন্টটাতে ইয়েলো আছে, ঠিক আছে? আমি দেখিয়ে দেবো। প্রাইস রেঞ্জ रहेगा 9850 উইথ সিল্ক মার্ক। দিস ইজ দ্য পাল্লা। এই তো 100 ছিল, 100 করতে করতে হ্যাং করে রাখো। কোথায় গেল? হ্যাঁ নেই, আরে ওখানেই আছে, ওখানেই আছে। এন্ড দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন, ওকে? প্রাইস ইজ 9850। প্রাইস ইজ 9850। কোথাও রাখা আছে। নেক্সট ওখান থেকে দীপ্তি এটা একটু সরি না তো। নেক্সট দেখাচ্ছি, হ্যাঁ এটা যেটা দেখাচ্ছি, যেটা গ্রিনটা দেখালাম, গ্রিনের মতো সেম, ঠিক আছে? এটা কিন্তু টিস্যু কাতান বেনারসি, টিস্যু কাতান বেনারসি। एक मैंने ग्रीन कलर का दिखाया था, इसका ही एक पर्पल कलर मैं शो कर रही हूँ। एंड द प्राइस रेंज इज 10,950 विथ सिल्क मार्क। ইউএসএ তে ডেলিভারি করো ডিয়ার, একদম অনিন্দিতা দি, আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড শিপিং হয়। ইউএসএ তে কেন, যেখানেই থাকো সব জায়গাতে শিপিং হয়ে যাবে, অনলি পাকিস্তান আর বাংলাদেশ বাদ দিয়ে, ঠিক আছে? দেখে নাও, भीषण सुंदर कलर ऑप्शन। ग्रीन का जो मैंने खोल के दिखाया था उसी का ही कलर मैं दिखा रही हूँ।
देखिए ये टिश्यू कतान है, ठीक है, ये टिश्यू सिल्क नहीं है, ये टिश्यू कतान है, बहुत सुंदर है। देखिए कलर देखिए, एकदम डार्क पर्पल के ऊपर सोना रूपा जरी के ऊपर काम है। एंड वीविंग देखिए कितना सुंदर है, मैं बैक पोर्शन करके दिखा देती हूँ। ये सब हैंडलूम के ऊपर है। एंड इसका जो फैब्रिक है मैं क्लोजली दिखाऊंगी, आपको देखते ही पता चल जाएगा। ये टिश्यू कतान बनारसी है, टिश्यू कतान, इसके साथ कतान मतलब सिल्क का भी टिश्यू का वीविंग एक साथ रहेगा, ঠিক है। তোমার মঙ্গলগিরিটার প্রাইস কি আছে? আমি যেটা পরে রয়েছি সেটার প্রাইস যাচ্ছে 3389। কেন এই দুটো বাদ, কেন কোন দুটো বাদ কেন বুঝলাম না। আচ্ছা ওই দুটো বাদ হয় না, যায় না। এটার পিঙ্ক আছে গো, না ইশিকা এটার পিঙ্ক নেই, যায় ওটা সোজা পথে যায়। হ্যাঁ प्राइस इज 10,950। दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ब्लाउज पीस देखिए कितना सुंदर है एकदम। अगर किसी से मतलब अलग देखना चाहते हो इस पूजा में तो ये सब सारी ट्राई कीजिए। टिश्यू का बहुत सारा वेरिएशंस है, आज दिखाएंगे, अगर पॉसिबल होगा लाइव में सभी दिखा देंगे, एल्स नेक्स्ट लाइव में दिखाएंगे, बट बहुत सारा ऑप्शन है, एक से बढ़कर एक है। प्राइस इज 10,950 विथ सिल्क मार्क, ये सभी सारी विथ सिल्क मार्क के साथ मिलेगा आप लोगों को। कलर ऑप्शन मैम बहुत सारा ऑप्शन मैं अभी दिखाऊंगी, एक एक करके लाइव में बने रहिए, बहुत सारा कलर ऑप्शन दिखाऊंगी। ये এগুলো সব হ্যাং করবি, হ্যাঁ ফোনটা ওখানে রেখেছিস, পায়ে পড়লে যাবে। নেক্সট সুস্মিতা দি তুমি কি লাইভে আছো? তুমি যেটা সাইড করতে বলেছিলে আমি সেটা রেখেছি। সুস্মিতা জি কি লাইভে আছো? তাহলে একটুখানি হাই হ্যালো লেখো। একটা ওদিকে চলে কি ঠিকই তো দিলাম, উল্টো ধরছিস কেন? আচ্ছা 10,650 এটার প্রাইস, ঠিক আছে? উল্টো নিচ্ছিস, এটাই সোজা। আচ্ছা আচ্ছা সরি, 10,650 is the price। আছি ওকে। রেড ব্লাউজটার সাইজ কত পর্যন্ত अवेलेबल দি? পূজা দি রেড ব্লাউজটার প্রাইস যে কোনো ব্লাউজ যে কটা আমি রেডি টু দেখালাম সেগুলো, রেডি টু শিপ যেগুলো দেখালাম প্রত্যেকটা আপ টু 44 সাইজ অবধি রেডি আছে। যদি কারোর চেস্ট সাইজ 44 এর অ্যাবভ হয় তাহলে কিন্তু মেড টু অর্ডার হবে, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু এই ব্লাউজটা তোমাদের ফিট হবে না। যাদের চেস্ট সাইজ 44 এর অ্যাবভ রয়েছে, ঠিক আছে, যাদের 44 এর মধ্যে রয়েছে তারা কিন্তু এই ব্লাউজগুলো নিয়ে নিতে পারবে, রেডি টু শিপ আছে এগুলো, ঠিক আছে? কালারটা দারুন, ভীষণ সুন্দর, জাস্ট দেখো কালারটা। ও এখন বলছে যে আমি কেন ওটা নিলাম, প্রত্যেকটা ভীষণ সুন্দর। প্লেটস গুলো দেখো, কেউ বলবে? দেখো প্লেটস গুলো কি সুন্দর। গ্রিন একটা দেখিয়েছি ডিয়ার প্রিয়াঙ্কা ম্যাম, গ্রিন একটা আমি দেখিয়েছি, ওটা টিস্যু কাতানের উপর রয়েছে, প্রাইসেস 10,950। এটা টিস্যু সিল্কে দেখাচ্ছি, প্রাইসেস 10,650। ইয়েলো সাথে স্কাই কম্বিনেশনে ইক্কল দেখাবে? আজকে হয়তো আমি ম্যাম ইক্কল দেখাতে পারবো না, বাট নেক্সট উইক ডেফিনেটলি কিছু ইক্কল দেখাবো। গ্রিন আছে কিনা বলে দিলাম, দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর একটা কালার, কি বলবো কালার গুলো নিয়ে। 10,650 ইজ দ্য প্রাইস, 10,650। ওটাও দেখিয়ে দে, ব্রাউনটা ছাড়া মানে ইম্পসিবল। কোন ব্রাউনটা? এই যে এটারই একটা। एंड दिस इज द पल्ला, ओके, एंड ये जाएगा इसका बीपी। बीपी में भी आपको स्लीव्स में देने के लिए बॉर्डर भी मिलेगा। प्राइस इज 10,650। আমার ইয়েলো এন্ড হোয়াইট লাগবে, টিস্যু কাতান, আমার ইয়েলো এন্ড হোয়াইট লাগবে। ইয়েলো একটা রয়েছে, আমি দেখাচ্ছি, ইয়েলো রয়েছে, তুমি দেখো। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ और एक कलर। পেছনে কালারটা বললি, এইটা বললি? হ্যাঁ এই দুটোই দেখিয়ে দে, ইয়েলো কালার যে চাই এটা দেখা, এটা না দেখালে, হ্যাঁ এটা না দেখালে এটা আমাদেরই ভালো লাগবে না। এক্স্যাক্টলি এটা কালারটা দেখো কি সুন্দর, বাও, প্রত্যেকটা কালার। পেছনের রেডটা দেখা আছে, পেছনের রেডটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, পেছনের রেডটাও দেখি। পেছনের রেড যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু কোড়া, হ্যাঁ কোড়া বেনারসি। এটার সাথে এই ব্লাউজটা দেখা, জাস্ট চরম চরম। এটার সাথে একটা ব্লাউজ দেখাই, দেখো কম্বিনেশনটা, আটকে গেল। লাইফে কি সবকিছু যদি স্মুথ হয়ে যায় তাহলে তো মজা লাগবে না। प्राइस क्या है मैम? इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, 10,650। 10,650 আই থিঙ্ক। এখন তো ট্রেন্ডে আম্বানির বিয়ে রয়েছে, তো ওখানে আলিয়া ভাট একটা পিঙ্ক কালারের কাতান বেনারসি পরেছিল, তার সাথে ঠিক এক্স্যাক্টলি এই ধরনের লেস বর্ডার দেওয়া ছিল, দেখবে মানে পুরো পাগল করা কালেকশন। থ্যাংক ইউ সুস্মিতা দি। এটার সাথে যে ব্লাউজটা দেখাচ্ছি জাস্ট দেখো, কেউ ছাড়বে না। আই থিঙ্ক মানে কম্বিনেশনটা মানে ভীষণ সুন্দর, ডিফারেন্ট কম্বো। সবাই জেনারেলি একই পরবে, তোমরা হ্যাঁ একটু হাটকে যদি পরো
একটা হাত ঢোকা, নইলে এভাবে তার আগে এরকম ভাবে দেখাই, তারপরে হাত ঢুকিয়ে দেখাবো। দেখো দেখো কিরকম লাগছে বলো কম্বিনেশনটা। এটা একটা সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট্রেস, হ্যাঁ হ্যাঁ একটা সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট্রেস করেছিল, রেবা সামথিং নাম। ভীষণ সুন্দর, জাস্ট কম্বিনেশনটা দেখতে পাচ্ছো, ব্ল্যাক কালারের ব্লাউজ, ব্লাউজটা তো ফাটাফাটি কি বলবো। দিস ইজ দ্য फ्रंट पोर्शन, ये जाएगा आपका बैक एंड ये जाएगा इसका स्लीव्स। काम देखिए ব্লাউজটা, ব্লাউজটার কাজটা দেখো অসাধারণ। মানে আমি স্ক্রিনে কতটা বোঝাতে পারছি আই রিয়েলি ডোন্ট নো, বাট যারা সামনে থেকে এসে ব্লাউজটা দেখেছে, মানে যারা অর্ডার করেছে তারা বলেছে জাস্ট অসাধারণ কাজ। দেখো সবকিছু দেখতে একরকম হলে কিছু কাজ একরকম হয় না। আমি বারবার এই কথাটা লাইভে এই জন্যই বলি, এই ব্লাউজটা তো বেসিক্যালি আমরা প্রচুর পিন্টারেস্ট থেকে দেখেছি, এই ব্লাউজটা প্রচুর, মানে আমাদের অনলাইন বা তুমি ইনস্টাগ্রামে গেলে এই ব্লাউজটার ডিজাইন পেয়ে যাবে, এগুলো এখন ওপেন টু অল সবার কাছে। তো এই ব্লাউজটা যে কাজটা রয়েছে না, আমি বলবো যদি কেউ দেখে বুঝতে না পারো, স্টোরে আসে যদি কারোর পক্ষে পসিবল হয়, আমি বলবো স্টোরে একবার ভিজিট করে কাজগুলো দেখো, মানে নিট অ্যান্ড ক্লিন কাজ। আমি আমার কাজের জন্য বলছি না, আমি আমার কারিগরকে বলবো যারা এই কাজগুলো বানায় এত সুন্দর করে করে। ফ্যাব্রিকটা কি, পূজা ব্লাউজটার ফ্যাব্রিক রয়েছে, আমি যেটা করেছি সেটা তোমার ভেলভেটের ওপর, বাট যে কোনো ফ্যাব্রিকের ওপর হয়ে যাবে, বাট ভেলভেটে কাজটা বেশি ভালো লাগছে, অসাধারণ। Price is only 10,650, 10,650 এই টিস্যু গুলো অসাধারণ, 10,650। अच्छा आप लोग बताइए इसका और भी ऑप्शन आप लोगों को देखना है या शो स्टॉपर वाला दिखाओ, बताइए आप लोग। দি ভাই আমি নিউ, তোমার স্টোর কোথায়? ওয়েলকাম প্রিয়া, আমার স্টোর হচ্ছে সোদপুরে, সোদপুর স্টেশন থেকে জাস্ট 5 মিনিটস অটোতে। যদি তুমি চিনতে না পারো তুমি একবার গুগল সার্চ করে সীমন্তনীতেও দেখে নিতে পারো, এলস হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, তোমাকে রুট ডিরেকশন দিয়ে দেবো। ব্লাউজটার প্রাইস ইজ 3950 ম্যাম। টিস্যুগুলো এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ब्लाउज पीपी संगीता मैम, ब्लाउज का प्राइस इज 3950, जो ब्लैक कलर मैंने दिखाया है 39। এগুলো দেখাও, হ্যাঁ এগুলো দেখাবো, লাস্টে শো স্টপার দেখিয়ে যাবো, ঠিক আছে? प्री बुकिंग अवेलेबल बोले देखा। चलिए नेक्स्ट वाला कौन सा देखना चाहते हो आप लोग? येलो, येलो बोले थे क्या? येलो बोला ছিল, নাকি প্লেন বডি এই ব্ল্যাক? যাও না প্লিজ, যাও না, আমার খুব ভালো লাগে কথাটা শুনতে। अच्छा जाइयो ना, ना जाओ ना, पोको बोले। और ये वाला सीरीज आप लोगों को क्यों कुछ देखना है, ये 9850 का सीरीज है, प्योर टिश्यू सिल्क के ऊपर विथ सिल्क मार्क, শাড়ি কালার, শাড়ি কালার। সঙ্গীতাদি যেটা যে শাড়িটা এক্ষুনি দেখালাম, যেটা কি কালার বলবো ওটা, এই এটা কি কালার একটু বলবি? হ্যাঁ এইটা, এটা এটা হলো ব্রাউন গোল্ডেন ব্রঞ্জ। আচ্ছা ব্রাউন গোল্ডেন ব্রঞ্জ কালার, আমি আরো একবার দেখি, ট্রায়ো কালার আছে, ট্রায়ো কালার, এই যে বর্ডার দেখে বুঝে যাবে। এটা ব্রাউন গোল্ডেন ব্রঞ্জ কালার, কালারটা জাস্ট চরম। স্ক্রিনে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ মানে একদম সেম টু সেম কালারটা পাবে, ব্রাউন, হ্যাঁ ব্রাউন গোল্ডেন, হ্যাঁ আর ব্রঞ্জ, ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এটা করওয়া বুটাতে রয়েছে, এটা খুব ট্রেন্ডি করওয়া বুটাটা, বলবো সবাই ট্রাই করো। দেখাবো দেখাবো সুস্মিতা দি, ছোট বুটাও দেখাবো, ঠিক আছে? মানে এই করওয়া বুটাটা খুব ট্রেন্ডি, কারণ এখন অনেকেই দেখো কাতান খুব কমন হয়ে গেছে সত্যি কথা বলতে এখন, বাট কাতানের ক্রেজ কখনোই যায় না, বাট এই শাড়িগুলো একদম কাতানকে হার মানিয়ে দেয়, এতটাই সুন্দর। 100 থেকো, শো স্টপারটা দেবো, 100 অবধি থেকো, লাস্টে যে শো স্টপারটা দেবো আই থিঙ্ক হিলে যাবে, ভীষণ সুন্দর। দিদি জালওয়ার্কের টিস্যু হবে? সঞ্চারিদি জালওয়ার্কের টিস্যু হয়ে যাবে, আমার কাছে এই মোমেন্টে জালওয়ার্কের রেডি নেই, আমার কাছে এই যেই কাজগুলো রেডি রয়েছে আমি সেগুলোই এখন দেখাচ্ছি। আর একটা ব্রোকেট রেডি হয়ে এসছে, ব্রোকেট টিস্যু, যদি পসিবল হয় আমি আজকে দেখাবো, না হলে কালকের লাইভে দেখাবো, ঠিক আছে? ভীষণ সুন্দর, জাস্ট দেখো কালারটা, যে বলছিলে কালারটা নিয়ে কনফিউজ রয়েছে, ছেড়ো না জাস্ট এই সেগমেন্টটা। আর আমার শাড়িটা তো ছাড়ার কথাই নয়, আমার শাড়িটার যা ডিমান্ড, আমার নিজেরই এত ভালো লাগছে মনে হচ্ছে নিয়ে ফেলি। बताइए ये सब सीरीज दिखाओ क्या, इसका कलर ऑप्शन एक एक करके दिखा दो सभी, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए, और येलो कलर मैं खोल के दिखाऊंगी, ठीक है? तो
तो मैनेजर्स क्या আরে অনেকে মিসড কল মানে জানি কি করে বুঝবো দিতে দিতে কেটে গেল নেক্সট ওয়ান হ্যাঁ দেখাও ওকে দেখাচ্ছি নেক্সট দেখো ইয়েলো কি সুন্দর লেমন ইয়েলো এটা লেমন ইয়েলো কালার লেমন ইয়েলো কালার দেখো ইয়েলো প্রাইস অনিন্দিতা ম্যাম এটাই বলছি যাবো একদিন শপে রিসেন্টলি কল করে যাব একদম চলে এসো 11,250 11,250 इसी टाइप का साड़ी विदाउट लेस में होगा है मैम अगर आपको ये वाला विदाउट लेस में चाहिए ये विदाउट लेस में मिल जाएगा ठीक है विदाउट लेस में हो जाएगा बट हम लोगों ने लेस के साथ रेडी किया क्योंकि लेस के साथ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है दीदी भाई एर प्राइस कत 11,250 এটা নেব ওকে ম্যাম স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করতে পারেন এটার গ্রিন কালার হবে না ম্যাম বাট যে গ্রিনটা যদি আপনি কোয়ারি করে থাকেন ওটা সোল্ড হলে প্রি বুকিং अवेलेबल আছে ঠিক আছে এটার গ্রিন কালার নেই এটা যা যা কালার অপশন আছে ডিজাইন নিয়ে এত কিন্তু ইয়ে করো না কারণ ডিজাইন করতে গেলে কিন্তু কালার আসবে না এগুলোর ডিজাইন কখনোই সেম টু সেম হবে না আমি কিন্তু এটা লাইভেই বলে দিচ্ছি যেরকম সবসময় যেগুলো যা হয় সেগুলো বলে ফেলি বলে দিই লাইভে যাতে পরে কনফিউশন না থাকে তাই যার যেটা ভালো লাগছে লাইভটা দেখে নিয়ে বুকিং করো প্রত্যেকটা ভীষণ সুন্দর সরিয়ে দিয়েছি প্রাইস ইজ 11,250 বললি না ঋতু 11,250 ইয়েলো কালারটা জাস্ট ছাড়তে ইচ্ছা করছে না আমার এমনি ইয়েলো কালার প্রচন্ড ফেভারিট একটা কালার জাস্ট ছাড়তে ইচ্ছা করছে না জাস্ট দেখো ব্লাউজের সাথে তো বর্ডার আছে আরে লেসও আছে ওটা পাল্লু তুই দে ব্লাউজটা না ব্লাউজে বর্ডার থাকবে না ব্লাউজে তোমার শুধু বর্ডার থাকবে বিকজ হচ্ছে ওটা তুমি হাতে লাগালে মানে ভালো লাগবে না তোমার লুক আসবে इसी के लिए क्या प्री ऑर्डर करना पड़ेगा हाँ मैम इसके लिए आपको प्री ऑर्डर करना पड़ेगा अभी तो ये रेडी है पूरा लेस के साथ ठीक है दिस इज द पल्ला ओके ये जाएगा आपका पल्ला एंड ब्लाउज मैं दिखा देती हूँ ब्लाउज रनिंग रहेगा विद दिस बॉर्डर प्राइस इज 11,250 This is the BB portion. भीषण सुंदर. Price is 11,250 with silk mark. Free shipping all over India. Next. কি দেখাবো? এইটাই কালার দেখাতে বলছে এইটার কালার কি কি আছে আছে এটা অনেকগুলো এইটা কালার এইটা আছে না এইটা কালার येलो का कलर मैं दिखा देती हूँ প্রাইস এটাই দেখেই দেখাচ্ছি তিনটা প্রাইসের আছে ডিজাইনের উপর এটার উপর প্রাইস এটাও আছে 11,250 কালার গুলো দেখো গ্রিনটা প্রিবুক হবে আমি নেব হ্যাঁ গ্রিনটা প্রিবুক হবে গ্রিনটা প্রিবুক হয়ে যাবে ঠিক আছে 11,250 is the price okay নেব আমি তো ব্লাউজটা আমি একটু ব্রাইট কালার এই কালার গুলো ব্রাইট কালারই নিয়েছি এই কালার গুলো একটু মানে লাইট শেড তো আরো বেশি আই ক্যাচি হয় যখন তুই গোল্ড জুয়েলারি দিয়ে পরবি আরো ভালো লাগবে एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन कलर देखिए एंड इसका की पिंक देखिए बहुत ही सुंदर है पूरा आपका कॉपर एंड सिल्वर जरी के साथ काम रहेगा दिस इज द बॉर्डर एंड ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन হোয়াইট আছে না হোয়াইট নেই হোয়াইট মানে তোমার ওটা কোরা কালার মানে ওটা বেস্ট কালার ওই কালারের ওপরেই কালার্স গুলো ডাই হয় বুঝতে পেরেছো ওটা বেস্ট কালার হয় অনিন্দিতা मैम गोल्डन दिखाइए इसमें मैम शमृता मैम गोल्डन कलर भी मैंने दिखाया है कुछ ऋतु गोल्डन कलर का अभी तक इस सीरीज में टिश्यू में नहीं अभी तक नहीं दिखाई हूँ मैं दिखा दूंगी दूसरे सीरीज में है मैं दिखा दूंगी ठीक है दिस इज द बीपी पोर्शन कलर देखिए एकदम गोल्डन पर्पल के ছবি দেওয়া তো পসিবল নয়
কি কোনটা ছবি চাইছো একটা দিতে পারো, মানে এতগুলো শাড়ির পিকচার। पर्पल गोल्डन देखिए शेड आपको देखने ही पता चल जाएगा। कोरा बेनारसी দেখাবে দেখাবো, কোরা বেনারসি যেগুলো রয়েছে আমি দেখিয়ে দেবো। ओके गोल्डन के साथ पर्पल का पूरा देखिए क्रॉस स्टोन है, टिश्यू के साथ बहुत सुंदर सा कलर है। प्राइस रेंज रहेगा 11,250, 11,250 জাস্ট অসাধারণ। কালারগুলো দেখাচ্ছি। এত লাইট ওয়েট আর বডি হাগিং এই শাড়িগুলো, মানে কি বলবো এই শাড়িগুলো নিয়ে, এতটাই লাইট ওয়েট আর বডি হাগিং, একদম অন্য রকম লুক ক্রিয়েট করা যাবে এই শাড়িগুলো দিয়ে। প্রত্যেকটা শাড়ি ভীষণ সুন্দর। इसी सीरीज में गोल्डन टिश्यू विदाउट लेस पे पीपी क्या होगा? इसी सीरीज में अगर टिश्यू के बॉर्डर लेस होगा तो मैं आपको देख के बता दूंगी, ठीक है? अच्छा এটারই কালার অপশন দেখতে চাইলো না, এটা মনে হয় এইটা ওখানে রাখা আছে, এইটা না? নিচেরটা এটা দুটোই মনে হচ্ছে আমার। এতগুলো কালারগুলো কনফিউজ হয়ে গেছে। এটার দাম কি আছে পারমিতা? 11,250 इज द प्राइस ये वाला सीरीज का। আছে তো এটা? কোরা বেনারসি দেখাবে দেখাবো ম্যাম, কোরা বেনারসি দেখাবো। জাস্ট দেখো অসাধারণ কালারটা। এইটার দাম এইটা 11,250, 11,250। এই ডিজাইনটা যেটা আছে ওই ডিজাইনটা 11,250। কালারটা আমি লাইভে দেখাচ্ছি, আমি কি বলবো কালার? কালার গুলো দেখো, মানে এগুলোর কালার আমি কি বলবো, এগুলো সব কটা পেস্টেল শেডের উপর যাচ্ছে, গোল্ডেন टेंट पाচ্ছ बिकॉज ऑफ टिश्यू। प्रत्येक कलर देखो, इसका जो कलर शेड ना आपको स्क्रीन में जो कलर दिखाई दे रहा है ये एग्जैक्टली वही शेड आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? आप लोगों को पता है हम आप लोग जो बुकिंग करते हो विदाउट मतलब कलर जितना पॉसिबल होता है हम लोग बोल देते हैं, अदरवाइज जो कुछ कलर है जैसे ग्रीन, पीकॉक ब्लू, ये सब कलर स्क्रीन में अच्छा नहीं लगता है, एग्जैक्ट कलर नहीं आता है, वो लोग भी हम लोग बता देते हैं। बट ये जो कलर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वही कलर आपके पास पहुंचेगा। कलर शेड देखिए, क्या ही बोलूं मैं कलर शेड के बारे में, देख लीजिए। दिस इज द ओरिजिनल कलर एंड द प्राइस इज 11,250। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर कोरा। डू यू हैव शेडेड कोरा बनारसी? सुचित्रा मैम शेडेड कोरा बनारसी है कुछ अभी अवेलेबल, सोल्ड हो गया है, बट नेक्स्ट वीक तक कुछ शेडेड कोरा बनारसी फिर से आएगा। जो भी अवेलेबल था अभी तो सोल्ड हो गया है। अभी सिंगल सॉलिड कलर के ऊपर कोरा बनारसी है, मैं दिखा दूंगी, ठीक है? রিলসের শাড়িগুলো দেখাবে না? দিক দেখাবো ডিয়ার, দেখাবো। চলো দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। এইটা টিস্যুটা সবাই দেখতে চাইলো তাই টিস্যু দেখালাম। एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन, ओके? ये जाएगा आपका पल्लू विद दिस बॉर्डर एंड ब्लाउज पीस रहेगा रनिंग विद बनारसी बॉर्डर। प्राइस इज 11,250। দুটো আছে। আর একটা দারুণ পিচটা অসাধারণ লাগবে, আর ইয়ে কালারের ব্লাউজটা দিয়ে মারুন চকলেট কালার দিয়েও ভালো লাগবে। দেখিস দেখ, তুইও ফেলেছি, আমি একদিন ফেলেছি, কি করা যাবে? দে ব্লাউজটা দে। খারাপ যেন না হয়। এই তো, এই দেখো এই সেগমেন্টটা দেখো কেমন লাগছে, এই কম্বোটা দেখো জাস্ট। पीच कलर के ऊपर है एंड ब्लाउज रहेगा वेलवेट फैब्रिक एंड देखिए काम, देखिए कितना सुंदर सा काम है। प्राइस, ब्लाउज प्राइस इज 3950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, ये जाएगा इसका बैक एंड साड़ी का कलर रहेगा पीच, साड़ी का कलर रहेगा पीच। प्राइस इज कत? 11,250। शो स्टॉपर किसको देखना है? जो लोग मिस करोगे इसके बाद ही मैं शो स्टॉपर दिखाऊंगी, दिखा के लाइव एंड करूंगी। आप लोग शो स्टॉपर देखना चाहते हो कोई? शो स्टॉपर जो मैं दिखाऊंगी ना, जो लाइव छोड़ के जा रहे हो वो टोटल मिस करोगे शो स्टॉपर वाला आइटम। प्राइस रेंज रहेगा इसका 11,250। शो स्टॉपर कारा कारा देखते चाও আর বলে দিই শো স্টপার যেটা দেখাবো সেটা তুখর, মানে কি বলবো আর কিছু বলার নেই, জাস্ট দেখো। দিস ইজ দ্য পাল্লা, ওকে? হ্যাঁ দেখাও আছি। বাকিরা একটু কমেন্ট চাই, শো স্টপার দেখতে হলে আমার আরো লোক চাই, আরো একটু সবাই জয়েন করো। মানে শো স্টপারটা আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি তোমাদের অসাধারণ লাগবে। আরো কিছু পিসেস রেডি হচ্ছে শো স্টপারে, মানে আরো কিছু অপশনস দেখাবো, বাট আজকে একটা অপশনস দেখাবো, ওকে? দিস ইজ দ্য
बीपी पोर्शन। प्राइस रेंज रहेगा 11,250 আর লাস্ট 11,250 এর একটা কালারই বাকি আছে, ওটা দেখিয়ে দিই শো স্টপারটা দেখাবো। একটা না দুটো? বাবা দুটো না, ওটা আরেকটা। না একই না আলাদা না। और एक कलर मैं दिखा देती हूँ, একটু গোল্ড মোল্টেন গোল্ড কালার, এটা তাই না, ভীষণ সুন্দর। এই তো সবাই জয়েন করছে দেখার জন্য। মারুন পূজা, ব্লাউজটা যেটা কালার ওটা মারুন কালার, একদম ডার্ক মারুন। ওকে, দেখাবো একদম দেখাবো, রেডি করে রেখেছি তোমাদের জন্য, দেখাবো তো অবশ্যই। জাস্ট দেখো নেক্সট কালারটা, 11,250 ইজ দ্য প্রাইস, 11,250 ইজ দ্য প্রাইস। কালার শেডটা দেখো জাস্ট অসাধারণ, একটা मोल्टन गोल्ड कलर का टिश्यू मैं दिखा रही हूँ, देख लीजिए। एंड द प्राइस इज 11,250। सिल्क मार्क सर्टिफाइड, सभी साड़ी के साथ सिल्क मार्क मिलेगा आपको, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दिस इज द पल्ला पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। बीपी रहेगा रनिंग विद दिस बॉर्डर, बनारसी बॉर्डर। प्राइस इज 11,250। এই কালারটাও নিতে ইচ্ছা করছে, বাট ওয়েট করছি পার্টি ওয়্যারটার জন্য। জাস্ট নিয়ে ফেলো মধুমিতা দি, এইসব শাড়িগুলো না মানে গোল্ডেন জুয়েলারি দিয়ে যখন পরবে আর যেভাবে ড্রেপ করো সাজুগুজু করো, জাস্ট চরম লাগবে। আমি তো এবার ভাবছি পুজোতে আগের বার পার্টি ওয়্যারের পুরো একদম ধামাকা ছিল, এবার না পার্টি ওয়্যারের বিশাল বিশাল সুন্দর সুন্দর কালেকশন এনেছি। সবাই যখন ড্রেপ করা পিকচার্স গুলো দিয়েছিল না, জাস্ট মানে নিজেরাই কিরকম একটা লাগছিল, কি সুন্দর লাগছিল, প্রত্যেককে এত সুন্দর সুন্দর করে শেডের পিকচার দিয়েছে। কালার গুলো একসে বারকার এক দেখিয়ে দিন। হ্যাঁ, তো মানে এত সুন্দর লাগছিল। আর এবার আমি একদম জানি যে এবার পুজোতে যাদের পিকচার পাবো সেগুলো সব টিস্যু আর পার্টি ওয়্যার, মানে ফাটাফাটি কালেকশন থাকবে। এটার সাথে এটা ভালো লাগবে না? অনেক আছে, কত দেবো। ব্লাউজ প্রচুর মানে শেষ করা যাবে না। 11,250 ইজ দ্য প্রাইস। লাস্ট দেখাচ্ছি আমি এই রেঞ্জটার, এটাতে সবচেয়ে বেশি। আর ওটা তিনটে না, কি সুন্দর কালারটা, জাস্ট দেখো। কি এই ব্লাউজটার সাথে যদি পরো, যারা 9850 চাইছো সেটাও আছে, কিন্তু যারা কম প্রাইসের চাইছো। তুই এরপর শোস্টপারটা দেখাস। আচ্ছা, এটা কত মাপের না দেখতে হবে একটু। এটা বড় সাইজের মাপটা দেখে নে, দেখো ব্লাউজটা দিয়ে 11,250 is the price, okay? আমি ওখান থেকে 11,250 is the price, okay? ওইদিকে ভীষণ সুন্দর। দিকে সেরা নিচে হতে হয়। This is the palla and ये जाएगा इसका बीपी, रनिंग बीपी। तो 21 तो ये जाएगा इसका बीपी विद दिस बॉर्डर, बनारसी बॉर्डर। এটা কি দুটো দেখে 11,250 is the price, okay? 11,250 is the price, okay? ओके আমি ঘুমাবো না, আমি এখন নিচে যাবো দীপ্তিদের সাথে কথা বলতে। কি কথা বলবি না, ওরা কাজ করছে কি কাজ করছে না আমাকে দেখতে হবে। কি অবস্থা, ওর কথা ভাব। চলো এবার শো স্টপার দেখাই, এবার একটু শো স্টপারটা দেখিয়ে নি। शो स्टॉपर्टा पर देखिए नहीं, सब लोग थोड़ा बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए शो स्टॉपाরটা দেখাবে না। এই তো দেখাচ্ছি, তাই জন্যই তো বললাম শো স্টপারটা এবার দেখিয়ে নি, আর মিস করা যাবে না, তোমাদেরকে আর সাসপেন্সে রাখা যাবে না, এবার শো স্টপার তো দেখাতেই হবে। আচ্ছা একটা ইয়ে লাগবে তো, লাগবে না হ্যাঙ্গার? গায়ে দিয়ে দেখো হ্যাঙ্গার রাখ একটা। হ্যাঁ হ্যাঙ্গার লাগবে একটা, ক্লিপ হ্যাঙ্গার রাখবি, মোটা হ্যাঙ্গার এটা রাখতো না, তাই না? ये शो स्टॉपर। चलो शो स्टॉपरটা দেখো এবার।
खोल दिया। चलिए थोड़ा लुक पहले दिखा देती हूँ, ब्लाउज अलग से दिखाऊंगी, साड़ी भी अलग से दिखाऊंगी। थोड़ा पहले लुक दिखा देती हूँ टोटल साड़ी का। कोई अपने रिसेप्शन पे पहनना चाहते हो, ब्राइड्समेड हो, सब पहन सकते हो ये वाला साड़ी। बॉटल ग्रीन कलर है, ब्यूटीफुल शेड, ब्यूटीफुल शेड जाएगा। देखिए मैं तो नहीं पहनी हूँ, पहन के आती तो एक लुक आता डेफिनेटली। सी साड़ी देखिए, पहले फैब्रिक देखिए, पूरा वेलवेटी फिनिश पे जाएगा, वेलवेटी सैटिन के ऊपर फुल वर्क, फुल ग्रीन कलरेर ब्लाउज देखाबे। आज के হয়তো দেখাবো না मैम, कल के देखाबो। सी दिस इज द वर्क, ये पूरा ऐसे कमल मोटिफ के ऊपर जाएगा, लोटस मोटिफ। अभी ब्लाउज भी दिखाएंगे, ब्लाउज एकदम यूनिक है, रेगुलर ब्लाउज जैसा नहीं बनवाया है, डिजाइनर पीस है तो डिजाइनर वाला ही फील देगा आप लोगों को। पूरा साड़ी मैं दिखा देती हूँ, देखिए दिस इज द साड़ी, फुल साड़ी में वर्क है, पूरे साड़ी में वर्क है। दिस इज आवर ओन डिजाइन। सी अभी मैं इसका ब्लाउज दिखाऊंगी। ब्लाउज आपका रहेगा फुल वेलवेट पे, पूरा वेलवेट पे जाएगा। अभी इसमें खासियत क्या है थोड़ा बता दूं। ये जो डिजाइन है, ये इसमें जो यहाँ पे चोली कटिंग डिजाइन हम लोगों ने किया है, इस पे बोन है, ठीक है। जैसे हम इनर वेयर पहनते हैं जैसे बोन होता है, वैसे ही इसमें बोन है फॉर द परफेक्ट फिटिंग्स, ठीक है। देखिए फ्रंट पोर्शन दिखा देती हूँ, दिस इज द फ्रंट, फुल बस्टियर पैटर्न पे जाएगा, इधर पे बोन रहेगा एकदम बेस्ट फिटिंग के लिए। दिस इज द बैक, साइड जिप है, ठीक है, साइड जिप रहेगा। मैं विथ हैंगर इसको दिखाती हूँ लुक। दिस इज आवर स्टूडियो कलेक्शन, पूजा कलेक्शन फर्स्ट पीस है, ब्यूटीफुल पीस। इसमें से एक तो बनता है रेड कलर। मैम रेड कलर क्या थोड़ा बताइए प्लीज। इसमें सब एक कलर है, ये सब डिजाइनर पीस है, इसमें मल्टी कलर मल्टी पीसेस नहीं होगा, मल्टी कलर मल्टी पीसेस नहीं होगा, और होगा भी तो टाइम टेकिंग होगा। लुक देखिए साड़ी का, ये जब भी पहन के पहनूंगी तब इसका लुक आएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे पता नहीं कितना समझ आ रहा है आप लोगों को। साड़ी का लुक मैं थोड़ा अलग अलग करके दिखा देती हूँ। फुल सेट का प्राइस बताऊंगी, यस मैम बताऊंगी। फुल दॉप का वर्क है इसमें, देखिए कटिंग देखिए, इधर पे एक बोन है, ये फॉर फिटिंग के लिए होता है। जब आपके पास जाएगा प्रोडक्ट तो आपको पता चलेगा, साइड जिप के साथ मिलेगा ये। एंड दिस इज द बैक, एंड ये आपका साड़ी। सी दिस इज द साड़ी, पूरा जैसे सेलिब्रिटीज पहनती है, एकदम एकदम हटके। ये सब कॉपी हो जाएगा, डेफिनेटली कॉपी होगा, 2 दिन बाद आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जो बनाने में जितनी एफर्ट्स, जितनी हमने दिया है टाइम, इतना निखर के लुक नहीं आएगा। कोई भी चीज आप देख के कॉपी कर सकते हो, लेकिन उसका एक्चुअल जो फिनिशिंग होता है, जो कलर्स होते हैं, वो कभी कॉपी नहीं हो सकता। बॉर्डर छाड़ा टिश्यू আছে, তুমি যেগুলো কালার মানে যে কোনো কালার তুমি উইদাউট বর্ডার নিয়ে নিতে পারো, ঠিক আছে, হয়ে যাবে। যে কোনো কালার উইদাউট বর্ডার হবে। इस फुल सेट का प्राइस है কত? 18,500। পুরো সেটের প্রাইস রয়েছে 18,500। 18,500। यही आप कोई भी फ्लैगशिप स्टोर पे जाएंगे आपको 35,000, 40,000 ऐसे रेंज में मिलेगा। सी 18,500 इज द प्राइस with designer blouse and sari। 18,500 is the price। This is our show stopper collection। मैं पूरा साड़ी एक बार दिखा देती हूँ, देखिए पूरे साड़ी में वर्क है,
साड़ी प्राइस मैम फुल सेट, इसमें कोई भी अलग ब्लाउज नहीं है। फुल सेट का आपको प्राइस आएगा 18,500। ओके, ये साड़ी आपका देखिए पूरा वर्क के साथ मिलेगा एंड ये पूरा कॉम्बो, इसका कोई भी पीस सिंगल सेल नहीं होगा, कोई भी पीस सिंगल सेल नहीं होगा। इट्स अ फुल कॉम्बो 18,500। अगर रिसेप्शन वेयर पे लेना चाहते हो डेफिनेटली गो फॉर दिस पीस। ब्राइड्समेड हो या फिर शादी के ओकेशन के लिए, मेहंदी के लिए लेना चाहते हो डेफिनेटली। थैंक यू सुष्मिता दी। सी फुल सेट इज 18,500। तो चलिए शो स्टॉपर कलेक्शन पे दिखा दिया एंड बहुत सारा ऑप्शन आज लाइव पे दिखाया है। आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग बुकिंग कर लेना। बुकिंग नंबर इज 9804083166। थोड़ा कंफर्म होके बुकिंग करना एंड अगर जो भी आप बुक कर रहे हो अपना एड्रेस थोड़ा टाइप करके देना। हमारा डिस्पैच डेट जनरली बुकिंग के 2 to 3 days के अंदर होता है। দিদি যাওয়ার আগে আমাকে রানী কাঞ্জিভারামটা একবার দেখাবে? আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি, রানী কালারের কাঞ্জিভারামটা একটু দেখো। রানী কাঞ্জিভারাম দেখিয়ে দিচ্ছি মমিতা, একটু দাঁড়াও। 5850 রানী কাঞ্জিভারাম। This is the piece. পেছনের রেডটা আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি। ये आपका रहेगा पल्लू एंड दिस इज योर पीपी। ठीक है, 5850। এটার সাথে একটা ব্লাউজ দেখাও না, কি কালারের ব্লাউজ পরবে বলো? আমি একটা হোয়াইট পিঙ্ক দেখাচ্ছি, হোয়াইট পিঙ্ক ব্লাউজটা দে তো। এটা দেখতে পারো, এটা ভালো লাগবে। আমাকে ভেলভেটের মতো শাড়ির অপশন বললে ঠিক আছে, দেখছি একটু পিঙ্ক করো তো, আফটার লাইক দেখে নেবে ওরা। सी ये वाला आप पहन सकते हो, ये अच्छा लगेगा। अभी तो ये ट्रेंडिंग एकदम मैचिंग, लाइक पूरा एकदम मोनोक्रोम लुक चाहते हो तो इसके लिए आपके पास तो ब्लाउज पीस है ही, लेकिन थोड़ा हटके लुक चाहते हो लाइक लोग देखे तो मेरा भी तो डेफिनेटली ऐसा वायलेट कलर कांजीवरम आछे, वायलेट कलर कांजीवरम कॉन्ट्रास्ट पे है मैम, सेम कलर पे नहीं है, कॉन्ट्रास्ट पे, लेकिन 2-3 नए कलर्स आए हैं ना बढ़िया, बे पर्पल के साथ येलो, बढ़िया बढ़िया कलर्स हैं, नए कलर्स आए हैं बहुत सारे। देखिए साड़ी प्राइसेस 5850, ब्लाउज प्राइसेस 495। तो ना सॉरी भूल बोल रहा हूँ, 5850 শাড়ি প্রাইস। ব্লাউজের প্রাইসটা একটু বল তো, কেউ দেখে এতে ট্যাগ নেই, নতুন পুরনো দেখে দেখে লাগিয়ে দিবি জানি। ঠিক আছে 3950, ब्लाउज प्राइसेस 3950। ओके मोमिता चेक कर नीचे तो बुकिंग देखे ने, और भी कलर्स दिखाओ, बहुत कलर्स है मैम। आज अगर पॉसिबल नहीं है तो कल दिखाऊंगी। अगर आप लोग प्लेन कलर्स देखना चाहते हो मैं दिखा देती हूँ, ओपन करके आज नहीं दिखाऊंगी, कल मैं ओपन करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि आज अभी 3:30 से लाइव हो रहा है, ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, तो इसलिए अगर आप लोग बस कलर देखना चाहते हो आई शो। ठीक है, चलिए दिस इज द पिंक वन 5850। রসেল দেখাবে? কাল দেখাবো, কাল প্রচুর রসেল দেখাবো, প্রচুর নতুন কালার এসেছে, কালকে রসেল দেখাবো। কোনো মেসেজ আসেনি মৌমিতা, দেখে নেও। আচ্ছা কালার্স গুলো তাহলে ধরে দিই, কালার্স কি দেখবে? রিলসের শাড়িগুলো দেখানো হয়ে গেছে না, দেখিয়ে দিচ্ছি রিলসের শাড়িগুলো, দেখিয়ে সারা রাত টেক্সটাইল করে দেখাতে পারবো। রিলসের শাড়িগুলো দে, পার্টি ওয়্যার। সাইড পরে কর, আগে আমায় কালার দে। नेक्स्ट खुलते था ऊपर रखते था। 6199 जो साड़ीज
रील्स पे दिखाया है হ্যাঁ এটা মফ আলাদা আলাদা পিঙ্ক আর ব্লাশ মফ পিঙ্ক ব্লাশ পিঙ্ক রেড কালারের কোরা একটু দেখাও आई वॉन्ट रॉ सिल्क फ्रॉम योर ब्यूटीफुल कलेक्शन डेफिनेटली राशि मैम आप पिंक भी कर सकते हो हमारे पास सभी रॉ सिल्क का पिक्चर क्लिक्ड है तो अगर आपको लाइव पे कल दिखाऊंगी लाइव में कल दिखाऊंगी अदरवाइज आप चाहते हो तो अलग से आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगे কি শাড়ি সুস্মিতা দি কোনটা বলো তো এইটা এটা পার্টি ওয়্যার দেখাচ্ছি এটা রিলে পোস্ট হয়েছিল সবাই বলছে দেখাতাম না কিন্তু সবাই যেহেতু বলছে তাই দেখিয়ে দিচ্ছি একদম নিউ পিস দুর্গাপূজো কালেকশন পুরো পিওর একদম দুর্গাপূজো কালেকশন টিস্যু দেখাচ্ছি এগুলো টিস্যু অর্গানজা টিস্যু কাঞ্জিভারাম হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো অগস্টেই করবো সেপ্টেম্বরে করবো কাঞ্জিভারাম কালার্স দিখা তো পাঠিয়ে দিয়েছি পাঠিয়ে দিয়েছো বাট এখানে শো করছে না এসএস তুমি সেম নাম্বারে পাঠিয়েছো মৌমিতা দি কারণ আমার ফোনে শো করছে না নাম্বারটা একবার চেক করে নাও হতে পারে একটা ডিজিট ভুলভাল হলো সি दिस इज द पीस फर्स्ट कलर टिश्यू ऑर्गेन्जा दिखा रही हूँ मॉफ पिंक फर्स्ट कलर टिश्यू ऑर्गेन्जा दिखा रही हूँ मॉफ पिंक 6199 कलर देख लीजिए 6199 देखिए फुल दबका वर्क जाएगा स्टोन का वर्क है मिक्स्ड वर्क है सब साड़ी में टिश्यू ऑर्गेन्जा है 6199 ब्यूटिफुल कलर 6199 इज द प्राइस फर्स्ट कलर 6199 इसका बीपी वाओ वीडियो पे तो डाला ही है लेकिन फिर भी आप लोग लाइव पे देखना चाहते हो इसलिए लाइव पे दिखा रही हूँ सी दिस इज द नेकलाइन इसके लिए आपको ना अलग से ज्वेलरी की जरूरत नहीं है जस्ट लुक एट द नेकलाइन सो प्रिटी एंड ये आपका स्लीव के लिए पूरा बाजू बंधन जैसे होता है बिल्कुल वैसे है देखिए दिस इज फॉर द स्लीव 6199 চকলেট ঢাকাই দেখাবে প্রি বুকিং ম্যাম চকলেট ঢাকাই নেই প্রি বুকিং হবে ঢাকাইয়ের মোটামুটি 2350 সব প্রি বুকিং সোল্ড সব সোল্ড মোটামুটি बट अपनी जे कोनो कलर प्री बुक करते पारें और एक बात बता देती हूँ जो लोग ढाकाई प्री बुकिंग किए हो ना 15-20 डेज बोला था लेकिन वेदर इतना खराब है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ओके एनी अदर कलर्स हाँ मैम दिखा रही हूँ मैं शो दैट प्योर टिश्यू जानवी कपूर वाला मैम आज दिखाया है आज बहुत दिखाया है बहुत टिश्यू दिखाया है एनी अदर कलर दिखा रही हूँ मैम ওকে স্টোনের সাথে আটকে যাবে না তো শাড়ি না না একদম নয় একদমই আটকাবে না কেন আটকাবে এগুলো সব মানে যেভাবে ইচ্ছা করো কোনো অসুবিধা নেই কোনোভাবে স্কিনে ইচিং হবে না কোথাও আটকে যাবে না এবার দেখো আদার্স জায়গায় যাতায়াত করলে কোনো যদি মানে কি বলবো তীক্ষ্ণ জিনিস থাকে তো সেখানে ডেফিনেটলি যে কোনো বস্তুই লাগবে বাট আদারওয়াইজ আর কোনো চান্সেস নেই কোনো কিছু হবে না দিস ইজ ব্লাশ পিঙ্ক ओटा मॉफ पिंक दिस इज ब्लश पिंक ओके दिस वन इज ब्लश पिंक बहुत दिनों के बाद ब्लश पिंक कलर रिस्टॉक हुआ है प्राइस 6199 इज द प्राइस ओके दिस इज द बॉर्डर पोर्शन इट्स वेरी प्रिटी 6199 इसका मैं बीपी दिखा देती हूँ ভিডিওতে যে ঢাকাইটা কি বাংলাদেশি না ম্যাম আজকে যে ভিডিওটা ওটা আপনার ইন্ডিয়ান ঢাকাই রয়েছে বেঙ্গল ঢাকাই রয়েছে ঠিক আছে প্রাইস ইজ 6199 दिस इज फॉर द स्लीव्स एंड ये जाएगा नेकलाइनটা মানে ब्यूटीफुल एकदम ये जब जो साड़ी है ना आप लोग ऐसे वो हीरा मंडी वाला लुक इसमें से क्रिएट कर सकते हो ये कलर या फिर आप जो हमने टिश्यू दिखाया है बहुत ही रिच लुक देगा नेक्स्ट कलरটা देखो aqua blue next color is aqua blue price is 6199 একবার চেক করো না দি ঢুকলো কিনা দেখছে মমিতা দেখছে দেখ তো মমিতা বলছে পাঠিয়েছে হয়তো কি বলতো আমার হোয়াটসঅ্যাপে ইস্যু হতে পারে মানে না হওয়ার কিছু নেই অনেক মেসেজ লেট মানে আসে অনেক সময় ঠিক আছে এগুলো কি শাড়ি টিস্যু অর্গানজা দেখাচ্ছি দিস ইজ aqua color okay this one is aqua color so pretty बहुत दिनों से आप लोग एक्वा मांग रहे थे देखिए टेंट कलर पूरा देख लीजिए दीदी एटार ऑल बॉडी डिजाइन হবে না অল বডি ডিজাইনই তো এটা তো অল বডি ডিজাইনই এই কাজটা এখানে গেলে এটার দাম মিনিমাম 14 to 15000 হয়ে যাবে তার অ্যাবভ প্রচুর হেভি কাজ এর থেকে হেভি নিলে না পড়তে পারবে না ফুল কাজ আছে অল ওভার
অল ওভার বডিতে 15 দিন 10 থেকে 15 দিন, তার আগে হলে তার আগেই চলে কি কি টিস্যু ওইটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে যাবে 10 to 15 ডেজ, সব রেডি আছে। রেডি। সি দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক, ভীষণ সুন্দর, পুরো অল বডি কাজ রয়েছে, অল বডিতে কাজ রয়েছে। ওকে 6199 61 देखिए दे टाकिनेर जगह। हाँ हाँ ये सब आप लोगों को पता है, ये टक इन का जगह होता है, ये कोई भी लाइक डिफेक्टिव पीस नहीं है। पार्टी वेयर आप कितना भी महंगा ले लो ये वाला आएगा ही आएगा। इसका बीपी दिखा देती हूँ, दिस इज द बीपी। ये आपका रहेगा नेकलाइन, दिस इज द नेकलाइन एंड ये जाएगा इसका स्लीव्स। দি রেড কালার অর্গানজা 4K এর মধ্যে হবে, রেড কালারের অর্গানজা 4K এর মধ্যে, রেড ऑर्गेन्जा শিফন আছে 4K এর মধ্যে। চলিয়ে নেক্সট কালার, এটা কি কালার রে, সুন্দর কালারটা, শ্যাম্পেন। রিং লাইট অফ করা যাবে না, অল কানেক্টেড, কালার দেখিয়ে দিয়েছি, খুলে দে সব অল কানেক্টেড। আমি লাইভের মধ্যে এখন লাইট অফ করতে পারবো না। পিকচার আছে দেখ, ড্রাইভ থেকে পিকচার দিয়ে सॉरी কাঞ্চি काला देखो तो सही होगा। शैम्पेन गोल्ड। चलिए शैम्पेन गोल्ड कलर में दिखा रही हूँ, 2 कलर है और दीप्ति ওটা রেখে এটা खोल। चलिए ये जो इससे ना पॉलिश हो चलिए लास्ट 2 कलर है, मैं दिखा देती हूँ। বিউটিফুল কালার, এই কালারটা নিয়ে তোমরা সব সময় কালারটা চাও। टोटल अभी तक मैंने दिखाया है 4 कलर, इसको लेके टोटल 5 कलर है। एक्वा ब्लू दिखाया है, मॉफ पिंक दिखाया है, ब्लश पिंक दिखाया है एंड दिस इज सिनेमन। जस्ट लुक एट द शेड, सो प्रिटी कलर, लाइक एकदम डिफरेंट टिश्यू ऑर्गेन्जा मैं दिखा रही हूँ। देखिए प्राइस इज 6199, प्राइस इज 6199। मैं पूरा फोल्डेड तरीके से दिखा रही हूँ, देखिए ऐसे पूरा कलर रहेगा, ठीक है। एंड पूरा एक कोनिया स्टाइल आपका बॉर्डर मिलेगा हर एक साड़ी के पल्लू में, हर एक साड़ी के पल्लू में ऐसा आपका बॉर्डर मिलेगा। बहुत बढ़िया लगता है ये सब, साड़ी जब पहनोगे आप लोग तब इसका लुक आएगा एकदम ब्लाउज वगैरह के साथ। दिस इज द नेकलाइन, ये आपका नेकलाइन जाएगा एंड ये रहेगा आपका स्लीव्स। 6199 इज द प्राइस, 6199 इज द प्राइस। এটাও খুব সুন্দর। चलिए लास्ट कलर गोल्डन, लास्ट कलर मैं दिखा रही हूँ गोल्डन। शॉप टाइमिंग बोलो मैम 12 থেকে 9:30, 12 থেকে 9:30। चलिए गोल्डन वाला कलर लास्ट है, আমাকে জাস্ট আঁচলের দিকটা দিকে নিয়ে নাও। এটার সাথে ওই মারুন ব্লাউজটা দারুণ লাগবে, ইভেন ব্ল্যাক ব্লাউজটা যেটা দেখালাম 3950। গোল্ডেন কালার, এটা golden color। those pink sounds of money, that's the love you are getting from every family। don't bother about the one stupid person, show her। definitely ma'am, কি বলুন তো ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা যখন প্রোডাক্ট পারচেজ করেন আমাদের বিক্রি হচ্ছে ডেফিনেটলি, মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা আমাদের সাপোর্ট করছেন, কিন্তু যখন কেউ নিচ্ছে একটা প্রোডাক্ট যেটা আমাদের থেকে তৈরি হচ্ছে, এটা একটা एक्सपेक्टेशन। আমি একদম সিম্পল ভাষায় যদি বোঝাই, हम जब भी कुछ कुक करते हैं ना, जो लोग कुक करते हैं वो लोगों को पता है कि एक्सपेक्टेशन होता है कि जिनको हम खिला रहे हैं उनसे एक रिव्यू आएगा, छोटा रिव्यू हो लेकिन अच्छा हो तो अच्छा लगता है।
समथिंग लाइक दैट कि हम कुछ बना रहे हैं, आपको इतना प्यार से सर्व कर रहे हैं, लेकिन उसका रिव्यू मैं नहीं बोलूंगी कि सबका सेम आएगा, राइट, लेकिन कुछ चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से भी बता सकते हो। हमेशा रूड या फिर रफ होने की जरूरत नहीं है। पोलाइटली भी चीजें बोला जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। हर चीज का एक इतना ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं, और हम सोचते नहीं है, लेकिन खराब लगता है। ये नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला ये बोला, लगता है इसलिए क्योंकि इतने अच्छे से बना के दिए है, इतना दिमाग अब छोड़िए, बहुत प्यार से दिया है कुछ चीजें, तो उसका अगर ऐसा रिव्यू होता है ना और ये सब बताते हैं ना, तब बुरा लगता है। और कोई बात नहीं है, दिमाग पे रखते नहीं है। सारे दिन पे बिजनेस है तो कस्टमर्स मिला के होंगे, तो ये सोचने वाली बात, 100 में से 2 तो ऐसे होंगे ही, तो ये सोचने वाली बात है नहीं। लेकिन जो टोन है ना वो सही होना बहुत जरूरी है। सी, दिस इज द गोल्डन कलर, यू कैन टीम अप द ब्लैक ब्लाउज एज वेल, द मरून ब्लाउज बहुत बढ़िया लगेगा। एंड आई थिंक ये वाला जो कॉम्बो है, ब्लैक टाउडिश, ये वाला जो कॉम्बो है सबको अच्छा लगता है। এটার কি দাম? শাড়িটার প্রাইস রয়েছে ম্যাম 6199, ব্লাউজটার প্রাইস আছে 3950। মিমি ম্যাম, দিদি শাড়িটার দাম কত? 6199 डियर। सी, दिस इज द मरून वन। एंड अभी अगर आप मरून नहीं पहनना चाहते, क्योंकि मरून एंड गोल्डन सब पहनते हैं, ठीक है, आप थोड़ा डिफरेंट ट्राई करो। ट्राई दिस साड़ी विद ब्लैक ब्लाउज। देखिए कलर निखर के आ रहा है, पूरा जो गोल्डन कलर है पूरा एकदम निखर के आ रहा है, ठीक है। ब्लाउज का प्राइस है 3950, साड़ी का प्राइस है 6199। इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ एंड लाइव को मैं अभी एंड करूंगी, ठीक है। आप लोग को जो अच्छा लगे आज के लाइव में से आप लोग बुकिंग कर सकते हो। कल या फिर परसों 2 दिन के अंदर सारी प्रोडक्ट्स डिस्पैच हो जाएंगे। जब भी पेमेंट कर रहे हो कि मेक श्योर कि आप ट्रांजैक्शन आईडी भेजो। सी, दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड दिस इज द नेक लाइन। चलिए 6199, जो भी साड़ीज मैंने दिखाया है ऑल आर 6199। থ্যাংক ইউ মৌমিতা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে বলছি যাদের যেটা ভালো লাগছে বুকিং করে নেবেন। কোনো শাড়ির যদি কালার বুঝতে সমস্যা হয় একটু পিং করবেন, যদি পিকচার্স অ্যাভেলেবেল থাকে আমরা প্রোভাইড করে দিই, যদি না থাকে একটু সময় লাগে আমরা পিকচার দিয়ে দিই। জেনারেলি আমাদের কালার নিয়ে কোনো রকম সমস্যা আজ অব্দি হয়নি। যে কালারগুলো সমস্যা হয় আমরা লাইভে বলে দিই যে এটার কালার আসছে না, চেষ্টা করি ট্রান্সপারেন্ট থাকার। সো আই হোপ সবার কালেকশন ভালো লেগেছে এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ এতক্ষণ আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকার জন্য। যদি পসিবল হয় এই লাইভটা শেয়ার করবেন নিজেদের টাইম লাইনে বা ফ্রেন্ডস গ্রুপে যারা এই ধরনের শাড়ি পরতে, পুজোতে এই ধরনের শাড়ি স্টক করতে চায়। এন্ড থ্যাংক ইউ, লাইভটা এন্ড করছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন। হ্যাভ আ গ্রেট ইভিনিং, টেক কেয়ার।